ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର ଯିଏକି ଟିକେ ଡାଇନାମିକ୍ ଥିବ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରୁଥିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ଶିଖିଗଲେ, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବା କଥା, ଯେତିକି ରେଭଲ୍ୟୁସନାଇଜ୍ ହେବା କଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା, କେଉଁଠି ଗାଁରେ କ୍ଲବ୍ କରିକି ମଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତା ଛଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ କିଛି ହେଇ ଏକାମ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ କ'ଣ? କଲଚରାଲ ସକ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ବ୍ୟାନ୍ ସେଠି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କି ସେଠି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସେଠି କିଣିପାରିବେନି, ଖାଇପାରିବେନି। ଗ୍ରୋଥର ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଯେ ସେଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ କମିଟେଡ୍, ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ। ଯେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଗୁଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେ ଅଲସୋ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ଇଭେନ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଲୋକ ପଠାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିୟଣ୍ଡ ଏ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇକି କେୟାର ହୋମ୍ରେ ରଖନ୍ତି। ଜଣେ ଯେ ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ ଲେବର, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏସବୁରେ ସିଙ୍ଗଲ ଇନକମ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଅର୍ ନଟ୍? ଯଦି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଇନକମ୍ କରୁନି, ହାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍? ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ କପୁଲ୍, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ବଲିଉଡ୍ ବି ଦେଖିଛି, ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡର ଏଡୁକେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଫରେନ୍ରେ କେତେ ଇଜି ଅର୍ ହାର୍ଡ ଲାଇକ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ, ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ। ତ ମାନେ ଆଜ ଏ ଫରେନର ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଫେସ୍? ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଭାଇ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ତାଙ୍କର କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଭାଇ, ଉତ୍କଳ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ମୋ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜାକ ଡକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯାଇଛି, ଏବେ କନ୍ଧମାଳ କହିପାରିବା ସେଟାକୁ। ମୋର ଯାହା ମନ ଅଛି, ମାନେ ତା ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିବ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। 2-3 ବର୍ଷରୁ 10-11 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବୟସ ହେବା ଯାଏଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମନ ଅଛି। ଓକେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛୁ। ବାପା ମା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ଆସିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସେଠି ରହିଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା? ଆରମ୍ଭରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀ ଯେଉଁ ଥିଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଠି 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ବଟ୍ ତାପରେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ 8, 9, 10 ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ମାନେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍? ଷଷ୍ଠ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍, ସପ୍ତମଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ ଇଏ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିକ୍ସ ଥିଲା। ବଟ୍ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଯେଉଁ 8, 9, 10 ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି କି? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କେମିତି ହାଇପ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବାହାରକୁ ଆସିବାର? ହାଇପ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ? ନା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆୱେରନେସ୍ ନଥିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା, ଲାପଟପ୍ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା। ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ 2ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ସେତେ ଆୱେରନେସ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଏତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ, ଭଲ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହାଇପ୍ ଥିଲା, ଯାହା କରନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଘରେ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଡକ୍ଟର, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଏ ଥିଲା, ବଟ୍ ତା ବାଦ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ 12th ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଥିଲେ? ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ? ସାଇନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇଥିଲେ ନା ଘରେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇନ୍ସ ନ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ତ କେହି କନସିଡର କରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ପାଠ ବୋଲି। କମର୍ସ ବି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କମର୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି। ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କେବେ ଅଲଗା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ବି। ଘରେ ଅଫକୋର୍ସ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ବି କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କନଭିନିଏଣ୍ଟ କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବି କି ଯେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ? ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ମୋର ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ସ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଇଂଲିଶ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶଟା ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ସବୁବେଳେ, ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଭଲ କରୁଥିଲି,
बट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज मुझे सब बेयरली पास करी आउ हिस्ट्री जियोग्राफी भी एत इंटरेस्ट नाला तो मत लगे मैथ साइंस जो इंटरेस्ट अच्छी भल करुच्ची तो साइंस इज ए लॉजिकल चॉइस से टाइम रे एते भी डाइवर्सिफाई नथिला कि आपण 12th पर एटा करि परिबा एटा करिबा राइट आपण मैट्रिक आपण कोई बैच माने कोई ईयर 95 95 मोर डेट ऑफ बर्थ ला 94 तो मु से टाइम रो कल्चर टा जानि ही परिबिन तो जेन आपण 12th पर आपण कोन माना चूज कले इंजीनियरिंग हाँ मैंने इंजीनियरिंग चूज कली से गोटे बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था मो कहीं मो घरे चाहूले जेहतु बापा माँ डॉक्टर बहुत इच्छा था मो डॉक्टर हेबी बोली बट मोर समहाउ से बहुत क्लियर थी मो डॉक्टर हेबिनी आउ जहाँ भी डॉक्टर हेबिनी तो से मु गोटे मैंने इंजीनियरिंग काइंड ऑफ मिछ कहीं इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं बट व्हाई डॉक्टर हेबेनी कहीं मोर छोट बड़र डॉक्टर बहुत खराब इंप्रेशन था जो मुझे रियलाइज कली बहुत भूल डिसीजन था मु छोट बड़े देखी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी 7,000 6,000 एमती डॉक्टर मान ओके ओके आउ लाइफ बहुत खराब थिला गोटे डिस्ट्रिक्ट 4-5 डॉक्टर थे किए रात 2टा डाकुची किए रात 4टा डाकुची रेस्ट नहीं दिन सारा काम फैमिली टाइम दे पारे पैसा नहीं फैसिलिटीज नहीं तो भाविली एते काम आउ किसी फैसिलिटी नहीं पिला छुआ टाइम दे पारे फैमिली किसी कर कौन से प्रोफेशनल लाभ अच्छे ओके ओके किंतु मुझे तो जान नथली जॉब सैटिस्फैक्शन गोटे अलग टाइप रो सैटिस्फैक्शन जो माने केयर करबा जनको लाइफ बंचेबा दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन सेटा मुझे तो रियलाइज कर नथली से मु माने छोट बेले मु बहुत क्लियर थी मु बाबा मां को देखी बहुत क्लियर थी जहाँ भी करी डॉक्टर हेबी माने से टाइम रे माने आपण जेबे आपण पेरेंट्स डॉक्टर थिले तांकोठु आपण इन्फ्लुएंस हेकि ना देखले कि नै आको लाइफ टा जेतु होती है से टाइप आपण से डिसीजन ले राइट बट जतरा आपण इंजीनियरिंग कले सेटा में आपण पेरेंट्स सपोर्ट करथिले इनिशियली तो बहुत मो बापा एटलीस्ट बहुत अपोज करथिले कारण तांकर बहुत इच्छा थला जे डाक्टरी पढ़िया पे बट देन आई थिंक गोटे पॉइंट पर से भी बुझिले जे मोर इच्छा नहीं आउ मु करियो चाहुनी तापरे ठीक थला बट इनिशियली तांको बहुत खराब लागितला जे मु मेडिकल ये कलिनी देन आपण इंजीनियरिंग आपण पास आउट को बैच मु ग्रेजुएट कली 2001 रे 2001 रे आपनकर को थिला माने ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ओके तो को कॉलेज ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज सो सेटा आपण केते माने पेमेंट एटा माने प्राइवेट आपण ट्यूशन फी पे करथि आई थिंक मोर फ्री सीट थिला तो मोर 4 वर्ष रो सब मिसी की वाज अबाउट 27000 इंक्लूडिंग बस मो बस रे जिवासा करथि तो बस फीस सब मिसी 4 वर्ष रे 27000 टका खर्च होइतला आपण इंजीनियरिंग कला पर आपण जॉब तापर आपण किछि पुनी अगेन हायर स्टडीज कॉलेज या देन लाइक यू जस्ट एंटर टू द जॉब मार्केट ना इंजीनियरिंग पर मु माने गोटे जिंस बहुत फॉर्चुनेट थिला आ गोटे जिंस बहुत अनफॉर्चुनेट भी हला फॉर्चुनेट या थिला जे मु आम कॉलेज रो प्लेसमेंट ये को लीड करिकी हम फर्स्ट टाइम गोटे प्लेसमेंट काउंसिल करिकी गोटे एफर्ट करथिलु 2000 रे सब कंपनी मान को रीच आउट करे पे गोटे ब्रोशर बनै की आई वाज काइंड ऑफ लीडिंग दैट तो आम करिकी तो चेष्टा करलु हमर सेही बैच रे बहुत भलो प्लेसमेंट ये हेतु ओके दैट वाज फर्स्ट टाइम गोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ओडिसा रे विप्रो सत्यम इन्फोसिस बहुत गुड कंपनी आसते प्लेसमेंट केतरा आम कैंपस को आसते केतरा ऑफ कैंपस करते मत विप्रो रे मिलता और टीसीएस रे मिलता जॉब दीटा जॉब मिलता सो आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि दीटा कंपनी और विप्रो टीसीएस तले बहुत भलो 2001 रे देवर टॉप कंपनी राइट ओके मो बहुत खुशी थी किंतु 2001 रे कोन हला बिकॉज ऑफ स्लो डाउन समस्त डिले कले तांग ऑफर सेतले बहुत मार्केट स्लो चलतला आईटी ये खराब चलतला आई थिंक बिकॉज ऑफ 9/11 एंड सम अदर स्टफ बहुत खराब रिसेशन टाइप चलतला तो से माने बहुत डिले कले ऑफर जॉइनिंग डेट पूरा तो मीन वाइल मु कली घर तो अच्छी लेट मी ट्राई विथ एमबीए गोटे हायर स्टडीज माने मोर इनिशियल प्लान थला जे 3-4 वर्ष जॉब करिवि तापर आई विल गो फॉर हायर स्टडीज बट देन एनीवे टा वर्कआउट कर नथला मार्केट बहुत स्लो थला सो आई थॉट लेट मी ट्राई तो मु तापरे नेक्स्ट ईयर रे एमबीए पई एंट्रेंस दे प्रिपरेशन भलो थला बट समहाउ आईएम से येटा भलो हलानी बट मोर एक्साम रे हला एक्साम से तळे माने भुवनेश्वर ओके भुवनेश्वर हला एटा में केते कोन फीस थिला से टाइम रे एक्साम रो फीस बोधे 2 वर्ष रो मिसी की हॉस्टल कंप्यूटर सब एवरीथिंग इंक्लूडेड आई थिंक इट वाज अबाउट 3 लाख एटा को ईयर कथा आपण कहउछंती मो 2002 रु 2004 से टाइम तो बहुत ओके से टाइम पे तो बहुत तळे 1 ईयर भी आसी नथला मार्केट रे एटलीस्ट इंडिया रे नथिला 2 वर्ष बा स्टैंडर्ड तो 2002 जून रु 2004 मार्च ओके एमबीए आपण को स्पेशलाइजेशन ने करथिले मु मोस्टली सिस्टम पेपर रखिଥିଲି कंप्यूटर ये रिलेटेड रखिଥିଲି बट मोर मिक्स्ड ऑपरेशंस तो मो किछ रखिଥିଲି फाइनेंस रो किछ रखिଥିଲି सो इट वाज काइंड ऑफ ए मिक्स्ड सब्जेक्ट मो को स्पेशलाइजेशन करनो बट आपण एमबीए जो टाइम रे चूज करले व्हाई माने समोत एमबीए करू चोंते देन आई हैव टू गो फॉर एमबीए और लाइक आपण भी एमटेक करि परथांते कि एमसीए करि परथांते राइट जे तो आपण इलेक्ट्रॉनिक्स रो अछंती
हाँ हाँ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆୱେରନେସ୍ ଏତେ ନଥିଲା ଆମକୁ କି ସେଠି ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଅପସନ୍ସ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କି ନଥିଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେହି ନଥିଲେ ସେମିତି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ୟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ୟା ତ ସେଇଠି ହିଁ କିଛି ଛୋଟକାଟିଆ ସେଟପ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ Okay. ସେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କହିବେ ନା ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ସେଇଟା କଲେ ଭଲ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଏତେ ଅପସନ୍ ତ ଆମେ ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ଘରେ ବସିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବି ଜିଆରି ଜିମାଟ୍ ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ବି ବହୁତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଘରେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ Okay. ପକେଟ୍ ମନି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଇଁ ହଉ ଆପଣ ଜିଆରି ଜିମାଟ୍ ଭାବିଲେ ତାମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ ବାହାରେ ବେଶୀ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଓକେ ଆଇ ଡିଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଆଇଡ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା ବଟ୍ ଭାବୁଥିଲି ଥରେ ଜିଆରି ଜିମାଟ୍ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲା ତାର ଜଣେ ସର୍କଲ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦୀପେଶ ବୋଲି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଓକେ ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ହେଇଛି ବଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନନୋନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଯେ ହଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ କ'ଣ କେତେ ସେଫ୍ वी हैड नो आइडिया ଯେହେତୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କଲ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବି ନଥିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କରେ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଓକେ ଆଉ ପଇସା ବିଷୟରେ ବି କାହାର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ଶସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା MBA ତ ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ରେ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି କରୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଅର୍ନ ମାଇ ପକେଟ୍ ମନି ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ MBA ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ଓକେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବି କିଛିଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ କେତେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବି ଯାଇକି ପଢ଼ଉଥିଲି ମାନେ ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି गेस्ट फैकल्टी नहीं तुम प्लेसमेंट हाँ यू कैन से गेस्ट फैकल्टी हिसाब से प्लेसमेंट पे हेल्प करने स्टूडेंट को कोच करने प्रिपेयर करने मुझे करूँ ओके बट दैट वाज मैंने से गोटे प्लान भी था MBA पर गोटे निजर कंपनी आरंभ करने आम 3-4 जन मिसिक आरंभ भी करूँ बट देन हाँ सेटा जो जीआरई जिमाट समय है से तो मुझे MBA देली इंडिया जी एंट्रांस अच्छी तापर एक्साम है जो आडमिशन नहीं गली किसी ऑप्शन ना तो भाविली लेट्स जस्ट राइट एक्साम आडमिशन नेला पर आस TCS विप्रो दुई जन कॉल लेटर आसला एक्साम जून रे आडमिशन नेली आउ TCS विप्रो कॉल लेटर डिसेंबर रे आसला दैट वाज बिट ऑफ अ डिलेमा कि जॉइन करबी ना कंटिन्यू करबी देन जेतु एडमिशन नहीं साथली आई थॉट लेट्स जस्ट डू इट ओके तापर देखियो तो MBA पर आपणकर कोन आपन तापर जॉब मार्केट को जाइथिले MBA पर देन आपन फर्स्ट जॉब को सेक्टर रे थिला MBA रे जेतु एक्साम रे करथली प्लेसमेंट बहुत भलो थिला मते फर्स्ट ये मिलथला पोलारिस सॉफ्टवेयर लैब बोली गोटे अछि चेन्नई रे कंपनी सेठी फर्स्ट प्लेसमेंट जॉब मिलथला इट बिकॉज ऑफ MBA और बिकॉज ऑफ बीटेक I mean, it was an IT company, but they took me as a kind of manager because of my MBA background. ओके ओके ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମା କେତେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଆଇ ଥିଙ୍କ 30,000 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ବୋଧେ ତ ଏଟା ମାନେ କିଛି ଫିଲିଂସ୍ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଥିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ପଇସା ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମୋର ନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତା ଆଗରୁ ପଇସା କମେଇ ସାରିଥିଲି ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହଉ ଟ୍ୟୁସନ ପଢେଇବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଟ ବୋଲି କଲେଜ ଅଛି ଗୋଟେ ୱିକେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତାଙ୍କର କୋଚିଂ ଇଏ ୱିକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଥିଲା तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक और मन नहीं कहते थिला बट मे बी 15,000 समथिंग लाइक दैट कि 12,000 समथिंग लाइक ओके ओके हां मु ऑलरेडी सेटा देखि सारथि Okay. सेटा मोर फर्स्ट इनकम थिला तो Okay. सेतोल मु बहुत खुशी थी अच्छा अच्छा एटा हां ऑफ कोर्स जॉब दरमा खुशी थी बट मु जेतु जॉब करियो चाहनथि निजेर किछ बिजनेस करियो चाहथि एटा टिके मो पई एते एनकरेजिंग नथिला बट ठीक है पैसा सब बळे भल लागे तो एटा आपण केते वर्ष कंटिन्यू कले पोलारिस रे मु 2 वर्ष रहली देन नेक्स्ट नेक्स्ट असली बेंगलोर इन्फोसिस रे माने देन अगेन सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर आपण सॉफ्टवेयर तो किछ आपण काम करनथले से आपण केमति कोन पे हायर कले होय मु पोलारिस रे प्रोडक्ट मैनेजमेंट थी इन्फोसिस रे भी गोटे बैंकिंग प्रोडक्ट अच्छे फेनाकल बोली से भी मु प्रोडक्ट मैनेजर थी मोर रोल थिला नुआ कॉन्सेप्ट बैंकिंग इंडस्ट्री कौन चलती देखा कौनटा प्रोडक्ट बनैले आम से यूज कर तार को मार्केट में लॉन्च करा दरकार तार मार्केटिंग केमती करा दरकार रिक्वायरमेंट दवा डेवलपमेंट टीम को भी यही जिनस दरकार बैंक मानकर सो आई वाज काइंड ऑफ ए मिडिल पर्सन बिटवीन द बैंक एंड द IT टीम मैनेजिंग की प्रोडक्ट रे धर आमर गोटे क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट था इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट था से प्रोडक्ट रे कौन फीचर हवा दरकार को मॉड्यूल रहा दरकार तार लेआउट डिजाइन केमती हवा दरकार तो से गुडा मोर रेस्पोंसिबिलिटी माने ब्रिज आपण थले ताको दिन कनेक्ट केमति प्रोडक्ट मैनेजर मो से प्रोडक्ट को मैनेज करथले ओके सॉफ्टवेयर केते कि एक्सपीरियंस आवश्यक नै मु IT बुझे माने मु डेवलपमेंट करिनी माने इंजीनियरिंग में मु सी प्लस जावा एडो सब शिखितली किंतु केबे काम करियो चांस मिलनी बट मु IT आर्किटेक्चर सेडा सब बुझे भल ओके देन आपणकर ताले प्रथम विदेश यात्रा आपणकर केबे आपणकर स्टार्ट हला
2005 2006 बिगिनिंग how it started? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୋଲାରିସ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା Okay, ମାନେ Infosys ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ଇନଫୋ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। Okay. ତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ତାର କେମିତି ବିଲିଂ ହେବ କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେବ କେମିତି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିବେ ସେସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିଲା ହୁଁ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚିଲି ପୁରା ତଳେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଏରେ ତ ସେଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ମିଳିଥିଲା ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟୋ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଚିଲି ତ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଆସିଥିଲୁ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ରହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ଚିଲି ଯାଇଥିଲି ସେଠି 3 ମାସ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନେଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ହେଇପାରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସେ Okay. ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାନେ that is one kind of work ମାନେ kind of a business trip we can ହଁ say ମାନେ long term ନା just 3-4 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ହଁ। ଗଲେ as a temporary visa ଆପଣ ଯାଇକିନା ଆସିଥିବେ then second time? ତାପରେ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ମୁଁ ତାପରେ ଜଏନ୍ କଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2006 ତାପରେ ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଇନଫୋସିସ୍ ଜଏନ୍ କଲି ଇନଫୋସିସ୍ରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ହୁଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟମର୍ ଥିଲେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏସିଆ ପାସିଫିକରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଯାଉ କଷ୍ଟମରକୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ନୂଆ କିଛି ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଦିସ୍ କି ପୁରୁଣା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯାଇଛି କିଛି ଥର ତାପରେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସାଉଦି ଆରବ ଇଜିପ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିସାରିଲେଣି? 30-35ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇସାରିଥିବି ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ମନେ ବି ନଥିବ? ହଁ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି 12-15ଟା ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ହେଇସାରିଲାଣି ହଁ ହଁ ବୁଝିବାରେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ୟୁରୋପରେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫର୍ ୱାର୍କ ଆପଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇଗଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ମୁଁ 3.5-4 ବର୍ଷ ଥିଲି 2011ରୁ 15 ଯାଏଁ ବଟ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି 3-4 ଥର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ 2 ମାସ 3 ମାସ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗାପୁର ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରିଟା ରାଇଟ୍? 2006ରୁ 2010 ଭିତରେ 10-11 ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି ଆପଣ ଯଦି 2011 ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା 2009 ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ପିଲା ସେଇଭଳିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ଫରେନ୍ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଫରେନ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ କରେଣ୍ଟ ଜେନ୍ଜିର ସିନାରିଓ କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ଫରେନ୍ରେ କିଏ ପଢୁଛି କି ଫରେନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତ ଗାଁକୁ ଆସେ ତା ପାଖକୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଓକେ ମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ କି ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ କହୁନୁ ସେ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବ ମାନେ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଆମ ତ ନେଇଯିବେ ଯିଏ ଧର ଫରେନ୍ ଆସିଥିବ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ତା ପଚାରେ ମାନେ ତାକୁ ବି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସେମିତି କିଏ କାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା? ନା ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି କି ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ଜେନେରାଲି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଯାଇନ ତାହେଲେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ଯଦି ଆମେରିକା ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ସେଟା ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ମାନେ ଲଣ୍ଡନ ବି ତଳେ ଆମେରିକା ଯଦି ଯାଇନ ମାନେ ଆମେରିକା ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ ଆମେରିକା ଯଦି ଯାଇନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓକେ ଧାରଣା ଥିଲା ମାନେ ୟୁରୋପ କଥା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ନଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏସବୁ ଓକେ କଥା ଲୋକ ଜାଣି ବି ନଥିବେ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ଅଛି କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଜାଣିବେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଫୁଟବଲ ଫଲୋ କରନ୍ତି ହକି ଫକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହିସାବରେ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ନଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କଲାଣି ସେତେ ନଥିଲା ତ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ତ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଆମେରିକା ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ହଟସ୍ପଟ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଏଇଆ ଯେ ଆଇଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମେରିକା ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଓକେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓକେ 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 ଗଟ୍ ଇଟ୍ ତ ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବି ମୁଁ କେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଥିଲି କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲି କି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେଠି କୁହନ୍ତି ତୁ ରହ ଏଠି ବୋଲି ଓକେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ରହ 5 ବର୍ଷ ରହ ତୁ ଯାହା ଦରକାର ରହ ଏଠି ଆଉ କାମ କର ଯାହା ନା ବାପସ ମୋର ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବି ବାହାରକୁ ଯିବି ତ ସମ୍ଭବ ମୋତେ ସେ ବାହାର ଯିବାଟାର ସେତେ ଇଏ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କରୁଛି ଆସୁଛି ଲୋକ ବଟ୍ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାହାରେ ଫରେନ୍ରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ବେଗ୍ ଧରିକି ଆସିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲି ଧରିକି ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଭିରେ ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ କି ବାହାରେ ସେ ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବ ସେ ଆସିବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ହୁଏ ବୋଧେ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ମାହୋଲଟା ନଥିଲା ସପୋଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତେ ମେ ବି ସେ ମାହୋଲଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିଆଳିରେ ଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ଆପଣ ସର୍କଲ୍ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ?
ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ସର୍କଲରେ ମୋ କି ଆପଣ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲି ସେମିତି ପ୍ରାୟ ନଥିଲେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ TCS ବିପ୍ରୋରେ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରାୟ US କି ୟୁରୋପ ଲଣ୍ଡନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲି ସେମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବି ଭଲ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସେଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁ ୱିଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋର୍ ହଁ ଓକେ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମୋର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ନିଜ ଗୋଟେ ଘର ନେବେ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଗେଟ୍ ଏ ସାଲାରୀ ତ ଦେନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ରହିବାକୁ ମିଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପଇସା ମିଳେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ବଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ବିଲ୍ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଭିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ବଟ୍ ହଁ ୟୁ ଷ୍ଟେ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବେ ବଟ୍ ହଁ ସେଭିଂ ହେବନି। ଓକେ ଟିକେ ମୁଁ ପଜ୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କ 2004 ଆପଣ MBA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ 2004 ଟୁ 11 ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ରହିଲେ ବଟ୍ 4-11 ଭିତରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗର୍ବୀ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ନା ଚଢ଼ି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ? ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି ମାନେ କନସିୟସଲି ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି ସେମିତି ଅନକନସିୟସଲି ଯଦି କରିଥିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଭାବେନି ଯେ ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ସେ ମାନେ ଗର୍ବୀ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେବେ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିନି ତାପରେ ଆପଣ ରିୟଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ नो ମେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ରଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେମିତି କେବେ ଆସିନି? ନା ହଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଖୁସି ଓକେଜନ୍ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଫିନାକେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଫ୍ ୟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାଇ ନେମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ପାଢ଼ୀ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରହିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ So that's a one kind of achievement you can ବହୁତ say. ଖୁସି ଲାଗିଲା ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଗର୍ବୀ ଗର୍ବିନ୍ଦ ସେମିତି ବୁଝାନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରୁଟ୍ କରିବା ଲାଇକ୍ ଓକେ ସେମାନେ କାହିଁ କଥା ହେବି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କେଉଁ ସେନ୍ସରୁ କହୁଛି କି ଧର ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପଇସା କି ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ମନି ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମାଇନ୍ ହୁଏ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ବି ରାଇଟ୍ ଯଦି ପଇସା ହେଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଟିକେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଆଡ଼େ ହେଲୁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାଇ ନେଚର ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ନଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ଯେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ୱାର୍କ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧର ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ଲିନ୍ କୁକ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆସିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ଚେଞ୍ଜ କଲା ତାର କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା କ୍ଲିନ୍ କଲା ତାପରେ ଆଉ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେମ୍ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଗୋଟେ କଫି ପିଇବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଉଥିବ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ହେଉନଥିଲା ଜଣେ ଯଦି କାମ କରୁଛି ଜଣେ ଘରେ ମେଡ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଲେଟ୍ସ ସେ ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ ସେ ତଳେ ବସିବ ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଉଛି କି ଜଣେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ବସିକି ଟେବୁଲରେ କଫି କି ଚା ପିଇପାରିବେନି ଯଦି ପିଲା ତ ତାକୁ ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସୁଛୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ ଓକେ ମାନେ ମୋର ବାଇ ନେଚର ମୋ ମନରେ ସେଟା ନଥିଲା ବି ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେଟା ଆମେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପଇସାକୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଜଣେ କାମ କରୁଛି ଏଭ୍ରି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ କିଛି ବି କାମ ହେଇଥିବ ତ ମାନେ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ଓପନିଂ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ପରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଯୋଉଟା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କହିପାରିବା ମାନେ ଗୁଡ୍ ଇନସାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆସିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆପଣ 4 ଇୟର୍ସ ରହିଲେ ରାଇଟ୍ ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଛୋଟ ସିଙ୍ଗାପୁର ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ହଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁ ଯିବାକୁ ୟୁ ହାର୍ଡଲି ନିଡ୍ 40-50 ମିନିଟ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆପଣ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କୋଉ ୱାର୍କ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଅକୁପେସନ୍ ମୁଁ ଇନଫୋସିସ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ANZ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ANZ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏସିଆ ପାସିଫିକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ସ ଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିଲା ହଂକଂରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚାଇନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିନାକେଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା ତାର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଏସିଆ ପାସିଫିକରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅରାଉଣ୍ଡ 9 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ସବୁଠି ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଥିଲା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଟ୍ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ଫିନାକେଲ୍ ୱିଲ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ୍ ବେସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲି ଇନଫୋସିସ୍ରୁ ମୁଁ ହଂକଂଟାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲି ତ ହଂକଂରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍
बट सक्सेसफुल हला तो मैं सिंगापुर रोहुतली बट सब मास 2-3 थर मु हांगकांग जाउतली सेटा में आपण माने मैरिड थिले और सिंगल मैरिड माने आपण वाइफ भी आपण होते थिले हाँ इनिशियली से नथिला 6 मास 8 मास मैं एका थिली तापर से जॉइन कला ओके तो इट्स काइंड ऑफ मोर मैनेजरियल वर्क माने मैनेजमेंट वर्क नॉट हाँ लाइक हाँ मोर टेक्निकल नो एटा ओदिके मैनेजमेंट राइट हाँ मैनेजमेंट ओके तो जदि आपण सिंगापुर को जदि आपण कंपेयर करिवे आज का डेट करेंट डेट रे कनो एटा हमर जो माने जो व्यूअर्स जो माने 19-20 इयर्स राइट ताको जदि आपण कंपेयर करिवे सिंगापुर और ओडिशा को हाउ यू विल कंपेयर लाइक इन द पॉजिटिव साइड एंड इन द नेगेटिव साइड आल्सो हाँ सिंगापुर ओडिशा किसी कंपैरिजन है इट्स गोटे छोटिया कंट्री सेतल तार पॉपुलेशन था 5.4 मिलियन सेतिकेरे देयर इकोनॉमी वाज आई थिंक फ्यू टाइम्स ऑफ ओडिशास इकोनॉमी राइट माने करंट नाउ आल्सो हाँ हाँ नाउ आल्सो इट्स नॉट कंपेरेबल गोटे छोटिया कंट्री विथ 5.4 मिलियन विथ नो नेचुरल रिसोर्सेस नथिंग right? There's no industry there. They hardly have farming ही पेरियोनी कहना इतने छोटे जगह रे लैंड ही नहीं फार्मिंग करिया बट सेति की लिमिटेशन मिलते सिंगापुर को लोको एशिया रो वन ऑफ द जापान सिंगापुर दीटा ही जगह जोटा डेवलप हाईली डेवलप्ड कहि परियो और सब फैसिलिटी एजुकेशन हो हेल्थ केयर हो रोड हो क्लीननेस हो इकोनॉमी पैसा तांकर जति अछि तामसे होल्डिंग होची माने सिंगापुर यारो सेमान दुनिया सारा इन्वेस्ट करछन ओके गोटे छोटिया कंट्री रो एति की इन्फ्लुएंस अछि लॉट टू लर्न जदि माने आमु माने जदि लॉट लोन आपण तक हम सेगमेंट रे कहिबा जदि हम माने ओडिशा कंपेयर हम ओडिसा रो पिला मानकु देखै कि ना माने ओडिसा टा कम पे नै व्हाई नॉट आई थिंक हमर से थॉट प्रोसेस नै जे हम एते बड़ जिंस गोटे करि परिबा हमर से विजन नै हमर से क्लैरिटी नै जे हम एटा गोटे करि परिबा हमकु एटा करिया दरकार ओके क्लैरिटी नाही जदि हम देखुचे कोन पे आपण कहिले ना काहे कि ना जतो आपण जतो यंग एज रे थला राइट मु देखि जदि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राइट माने हम 20 रु 30 जो इयर्स थाए से टाइम में पिला बहुत किछि एक्सपेरिमेंट करिया ट्राई करथि राइट 30 पर दे नीड एटलीस्ट बहुत फ्यू पीपल एक्सपेरिमेंट करिया कारण आपण समाज एक्सपेरिमेंट करिया दबोनी कि 30 पर आपण सेटलमेंट होबा दरकार यू हैव टू कीप सम मनी योर फैमिली राइट अपर रेस्पोंसिबिलिटी बट 20 टू 30 भीतर आपण पढ़ा पढ़ते हेटा आपण कि एक्सपेरिमेंट करी कि यू कैन ट्राई टू चेंज योर कैरियर मैक्सिमम राइट तो आपण को टाइम रे एते इन्फ्लुएंस नथिला माने आपण जो माने सीनियर थिले सेमान हेति थॉट प्रोसेस फॉरवर्ड करू नथिले आपण मान सीनियर जो माने थिले राइट एबे यदि आपण माने सेटा फॉरवर्ड करिवे मे बी जो माने एबे अछन यंग सेमान सेटा तो विजन देखि परिवे निश्चित निश्चित तो इथरे आपण मानकर जो जन सेमान रेस्पोंसिबिलिटी कोन रहूजी बिकॉज़ यू ऑलरेडी लिव द लाइफ एंड नाउ यू नो व्हाट इज द गैप कारण एबे जे जेन जी अछि से तो सडन जानि परिबन ना कारण गोटे जनरेशन वाइज गोटे चेंजेस आसे राइट माने नॉलेज भी स्विच करे तो जदि जो माने जदि आपण गोटे कहले कि इट्स लॉट टू कंपेयर आ एटा न हवा रीजन हला केवल थॉट प्रोसेस ए थॉट पर आसी नथला कोन बिकॉज़ आपण पेरेंट्स की आपण जो सोसाइटी से थॉट पर आपण देई नथला यदि आमे जदि से क्वेश्चन टा जदि एबे जो 20 वर्ष पिला जदि नेक्स्ट 10 वर्ष पर जदि कहिबन त हमहु से थॉट प्रोसेस ता दबा पई पड़िबो डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो सो दैट 10 वर्ष पर सी कहिबे नहीं कि थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम तो सेते आमर रेस्पोंसिबिलिटी कोन रो व्हाट आर द योर यू फील व्हाट इज योर रेस्पोंसिबिलिटी देखो दीटा एस्पेक्ट होची गोटे पॉलिटिकल वे ऑफ डूइंग थिंग आ गोटे सोसाइटी रे केमते हम चेंज आनि परिबा ओके ठीक अछि पॉलिटिकल येटा इट्स अ बिगर टॉपिक मोस्ट एक्सपीरियंस नाही बट आई फील कि ओडिसा वाले जगह रे गोटे स्ट्रांग लीडरशिप दरकार जे कि टिके डायनामिक थिबो टिके चेंज आनि परथो माने यू आर सेइंग पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली आल्सो पॉलिटिकली गोटे स्ट्रांग लोक दरकार आमे जेंति बाकी सब स्टेट रे सब स्टेट रे कहबिनी बट बहुत बड़े स्टेट रे एबे देवेंद्र फडणवीस कहले होल इंडिया रे जानिचंती फॉर एग्जांपल शरद पवार कहले होल इंडिया रे जानिचंती किंतु नवीन पटनायक आई थिंक होल इंडिया जानछि हां ओके मु नवीन पटनायक तो केबे माने आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड आई वाज प्रोबब्ली मोर इम्प्रेस्ड विथ बिजू पटनायक ओके नवीन पटनायक इलेक्शन जितिया शिखी गले हां राइट हां बट इलेक्शन जितिले केमती लोकन को मागणा जिंस देकी गोटे 30 वर्ष कि 25 वर्ष रो गोटे स्टेबल गवर्नमेंट रे जति चेंज आसिया कथा जति कि रेवोल्यूशनाइज हवा कथा डेवलपमेंट से हेई पालानी ओके माने इनिशियल 10-15 वर्ष गोटे प्रकार थिला साइक्लोन रिलीफ हो किंबा हॉकी हो बहुत जिंस हेइथिला बट लास्ट 10 वर्ष वाज कंप्लीट वेस्ट मिशन शक्ति करके लोकन को पैसा बांटीबा कोठी गां रे क्लब करके मद जोगे दबा ता छड़ा लास्ट 10 वर्ष किछि हेई
ओके ओके तो से दृष्टि इट वाज ए बिग फेलियर हाँ लोक जानिले कहना हाँ जड़े 25 वर्ष शासन कर पपुलर थिला बट पपुलर रीजन भी या थिला ये तापर माने बिजू पट्टनायक बैकग्राउंड हाँ विजु पट्टनायक 2 वर्ष भितर जी अचिव करते जो पर्सनालीटी था लोक मोटिवेट कर माने मुझे नवीन पट्टनायक शुणी आम हाँ ओडिशा रे गोटे यहीटा को चेंज करदे धरतु आम कह ना आम स्टील रे नंबर 1 हवा कि आम सेमिकंडक्टर नंबर 1 हवा कि आम डिफेन्स आम आम स्टील अच्छी आलुमिनियम अच्छी आम गोटे जमी सिंगापुर गोटे हुए एयर शो हुए और नाभाल शो हुए ओके एयर शो तो बैंगलोर होची आम ओडिशा नाभाल शो कर पोर्ट अच्छी चांदीपुर अच्छी ये अच्छी सी अच्छी आम पाखे जो आलुमिनियम अच्छी स्टील अच्छी मुझे कहूनी आम से दरकार आमको देखा आम कौन कर माने से काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ही से माने से ट्रांसफर करि पर नथिले जोटा कि आपण कहयार अर्थ बडा मु बुझी पड़ुजी माने एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप हाँ कि आमे आमे ओडिशा को यही डायरेक्शन आपको नबा आमे यही जिनसटा बास्ता करबा आमे टूरिज्म कहूचे जे बेस्ट केप्ट सीक्रेट इंडिया रे राइट राइट किंतु गोटे टूरिस्ट जीव केमती सेठी की तापर कि प्लानिंग नै राइट से जदि कोठी गला से टॉयलेट अछि ना नहीं से टॉयलेट को मेंटेन किए करछि ना नहीं खाली बेस्ट केप्ट सीक्रेट करी की तो कहि देले होई जबन ना राइट आमे दुबई को फ्लाइट चलले दुबई रु आगु कुआड जाउछन लोक टूरिस्ट जदि आसीबे से केमती आसीबे से फ्लाइट क्या सहित कनेक्टेड ना यूरोप सहित कनेक्टेड अच्छी ना यूएस सहित कनेक्टेड अच्छी क्या सहित कनेक्टेड अच्छी राइट तो माने एगुड़ा पे गोटे डायनामिक लीडरशिप दरकार जे कि चिंता करबा नहीं मते एही तीनटा सेक्टर काम करिया दरकार मु ता पई एही पांचटा जिंस को मूव करिया दरकार इट कुड बी टूरिज्म इट कुड बी इंडस्ट्री इट कुड बी एजुकेशन एनीथिंग जोटा कि आमे ओडिसा रे लास्ट बहुत वर्ष ला देखिनु तो सेटा ओके होची पॉलिटिकल एस्पेक्ट पॉलिटिकल ओके विल पावर नाही ओके एबे बीजेपी गवर्नमेंट आछि आई थिंक इट्स टू सून गोटे वर्ष होईची बट मतलब लाଗୁଛି आजिकल इन जनरल माइंडसेट ये आमे वोट केमती पाइबू भोट पाइबार इजी वे होची लोगों किसी मागଣା दियो किसी गोटे स्कीम करो मैं हेटा सर तो गोटे चारटा माने गोटे रिचुअल्स वी कैन से बुढ़ा मान को बुढ़ा बुढ़ी मान को मागଣା तीर्थ पे पठे दियो ये सब करिए हम वोट पाइबू बाकी ओके कौन अपार्ट होची फ्रॉम द पॉलिटिकल हाँ एस्पेक्ट हाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट छाड़ दी जो हमर बहुत कंट्रोल भी नहीं दो वोटिंग छड़ा बट आमे आई थिंक इंडिविजुअल लेवल रे आमे बहुत किसी करि परिबा ओके जमती कि आम ए गोटे नेदरलैंड गोटे ओस्कान बोले ऑर्गेनाइजेशन करूँ सब ओडिया को लेकिन गोटे गोटे ग्रुप कर ता थ्रू आम बेले बेले चेष्टा करूँ लोक आम दुटा सेमिनार करूँ 2-3 वर्ष हो गलानी अवश्य जे जो मैंने नेदरलैंड आसिक पढ़े से केमती पढ़ी पारे मास्टर्स जब करा चाहते कि पीएचडी करा चाहते कि ग्रेजुएशन करा चाहते कौन ऑप्शन अच्छे नेदरलैंड रे आउ कौन स्कॉलरशिप अच्छी केमती करें तो आम नेदरलैंड जो पाठ पढ़ुते किसी ओडिया को एकाठी करके आम गोटे वेबिनार करूँ ओके गॉट इट तो तापर आम साइकोलॉजिकल रिलीफ करूँ बट दैट्स डिफरेंट एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट किंतु जिन हूँ आम आम इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप आम लोक अवेयर कर जोटा आगु नाला सेटा कर अवश्य एबर सिचुएशन बहुत बड़ा डिफरेंस होची जे इंटरनेट चैट जीपीटी आ एसबुरे जोटा 20 वर्ष तले लोक इनफॉरमेशन नथला एबे से प्रॉब्लम ना इनफॉरमेशन लोक अच्छी ओके बहुत जगह दरकार टू बेसी इनफॉरमेशन भी राइट बट दे हैव टू नो व्हाट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन हाँ, हाँ, तो आम से जगह गाइड कर लोक ओके हमर एक्सपीरियंस शेयर कर राइट बट ए जगह आउटलाइन से अपन थॉट आसेनी आप कहले आउटलाइन से देखते एटा हला जो बेसिक थिंग्स राइट आपण माने बाहर को पढ़े आसन जो किंतु हम सिंगापुर कांसेप्ट को नबा देन वी नीड मोर पीपल हु आर मोर एस्पिरेशनल राइट माने हम गोटे एप्ती गोटे सोसाइटी क्रिएट करने पड़ो जो ओडिया लोक मैंने बहुत एस्पिरेशनल है दे थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर काइंड ऑफ हाउ टू से दैट माने जोटा केबे बापा माँ भाभी नथिबे करेक्ट जेमती एग्जांपल मुझे माने फॉरेन में पढ़ुची पढ़ा सहित मुझे जॉब मत घर कहते तू जॉब कर बट आई एम टेकिंग रिस्क कि नहीं मत बिजनेस कर अच्छे राइट ये जो थिंकिंगटा कारण मुझे कथा कह आम बापा अजा 14 पुरुष भी किए भावना कि भाभी ना तो मुझे एक कथा कहे मत बापा बेले बेले बापा तो सप्रेस करती बट किंतु मत सपोर्ट करते कौट ना कौट तो से टाइप जो एस्पिरेशनल जो माहौलटा क्रिएट करने व्हाट वी कैन डू आई थिंक केतेटा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बाहरिया दरकार फर्स्ट आउ तांको स्टोरीटा भी हाईलाइट हवा दरकार मोर भी एटा एक्सपीरियंस थिला जेतले मु पाठ सारली मु कहली मु जॉब करिवि मु बिजनेस करिवि तो सेटा गोटे कौन करिवु आम घरे केही करना तू कौन करिवु तापरे पैसा कोट आसीबो बिजनेस रे कहार केबे प्रॉफिट हुएनी केबे चलेनी
ତ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଥିଲା ବଟ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ଦେମ୍ ଅଲସୋ କାରଣ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାକିରି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଅଲଗା ଥିଲା ତ ଆଇ କାଣ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ଦେମ୍ ଅଲସୋ ବଟ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଜଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେଣି ଯୋଉଟାକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମେ ବି ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ସେମାନେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଏବେ କିଛି ପଡକାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଜଣେ କିଏ ମାନେ ଯିଏ 200 ସମଥିଙ୍ଗ ବେଗିସ୍ ବର୍ଗର ସେ ଗୋଟେ ଇନଫୋସିସର ଏକ୍ସ ଇନଫୋସିଆନ୍ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସମ୍ ରାଉତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର 200 crore ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଏବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ସେଟା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟାଲ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଦଟ୍ସ ଅଲସୋ ବିଗ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଉ ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଓୟୋ ସିଏ ତାଙ୍କ ବି ତ ଘର ଓଡ଼ିଶା ନା ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ରାଇଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓୟୋ ଓନର ସିଏ ବି ଆଉ ଜଣେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଣ୍ଟାଲ ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଉ ତାର ବି ଫାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଚେନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ସମ୍ ମହାପାତ୍ର ତା ନାଁଟା ବି ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି ବଟ୍ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ 50 crores ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ୱେ ଟୁ ଟେକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟୁ ଦ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ତ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଡୁଇଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ 30-40 କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ପ୍ରିଟି ଗୁଡ୍ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ ଏନ୍ଜି ଡ୍ରୋନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ଲାଷ୍ଟ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ୍ ବଟ୍ ଦେନ୍ ମେ ବି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସଟା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ରାଇଟ୍ ଯଦି ଏବେକା ଯୋଉ ଜେନେରେସନ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ 10 ଇୟର୍ସରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳିଆ କରିବା ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ହବ ଆଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଆଇ ନଟ୍ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସମସ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆହେବ କି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଧେ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ 2036ରେ ଆମର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି 100 ଫାଉଣ୍ଡିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉଟା 100 crores ଟର୍ନ ଓଭର 100 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ସିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କର ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଲୋଗାନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇଟା କେମିତି କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ପାଇଁ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ୱେରେ ଆଜି ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମିତି କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନା ହେଇପାରିବ ହେବା କଥା ବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କଥା କାରଣ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ ହେବନି ସୋସାଇଟି ଆୱେରନେସ୍ ଆମେ ଖାଲି ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି ଆମର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି କେମିତି ସେଇଟା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲେଭେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କଥା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ସେ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ଏ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଖୋଲିବା ଓକେ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବାପା ମା ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛେ କଲିକତା ଯାଉଛେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛେ ଆମର ଭିଜା ଇଏ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ଖୋଲିପାରିବାନି ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡିଲ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ତା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିପାରିବା କାହିଁକି ଖୋଲିବାନି ରାଇଟ୍ ଆମେ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ରାଇଟ୍ ଦେयर ନଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଁ ବଟ୍ ଏଟା ତ ଇଜି ହେବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଟୁରିଜିମ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲୋକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ କରେছে ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଧରିକି ଆସ ସେ ବାହାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କି ଯେତେ ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ 5 ଜଣ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଧରିକି ଯାଅ ବଟ୍ କେମିତି ଯିବେ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କି ମାଲଡିଭ୍ସ କି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଛୋଟିକି ନେବେ ସବୁ କରିକି ମାନେ ବୁଲେଇକି ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରେଇବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠୁ ୟୁରୋପକୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ ସେଠୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି କି ଅଛନ୍ତି କି ପୁରା ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ମୁଥ୍ ଯିବ। ତାପରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ଟୁରିଷ୍ଟକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ କେବେ ପୋଲିସ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ। because that is their economy. ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ସେମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେସବୁ ଜାଗା ବାଲିରେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କେବେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନା। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ମାନେ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଇଏ କରିବେ ବଟ୍ ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ହବନି। ଯଦି ଫରେନ୍ରେ ଯାଇଛି ତାର ସେଫ୍ଟି ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଦେଲେ ଟୁରିଜମ ବଢ଼ିଯିବନି। ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ କରିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ୟୁରୋପ ଆମେରିକାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବିଗ୍ ଡିଲ୍। someone needs to think and start. ହଁ ଟିକେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଟୁ ମୁଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ଇଟ୍ସ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଟିକେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର। ବଟ୍ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଦରକାର ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ଦେ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ ଓକେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛୁ କରିଦେଉଛୁ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦରକାର କି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ କି ମୋ ଜାଗାରେ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ହବ ସେଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଆମର ଏଠି କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ହ୍ୱାଇ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଦେୟାର ହ୍ୱାଇ ସମ୍ ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କମ୍ ହିୟର। ଆମେ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଠି କାହିଁ ଦେଇପାରିବାନି। ରାଇଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମେ କାହିଁ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର କାହିଁକି ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ରାଇଟ୍ ତ ସେ ଥଟ୍ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ରିଲ୍ ବଗେରା ଦେଖେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକିନା ଟୁରିଜିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସବୁ ଇଏ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆ ସହିତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମିଶିକିନା ଯଦି କିଛି କରିବେ ହୁଏତ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ବେସିକ୍ 4ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲଚରାଲ ସକ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ? What are the cultural shock you get? କଲଚରାଲ ସକ୍ ତ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ବ୍ୟାନ୍ ସେଠି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କି ସେଠି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସେଠି କିଣିପାରିବେନି ଖାଇପାରିବେନି ମାନେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଳିବନି ଆପଣ ନେଇ ବି ପାରିବେନି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସେଠି। ଓକେ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କଲିଗ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସେ କଲିଗଟା ବି ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି ହି ନୋଜ୍ ଦ ରୁଲ୍ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହେ। ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛୁ ତାର ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିକି ଆସୁଛୁ ସେ ସ୍ମୋକ୍ କରେ ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ 4 ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସିଗାରେଟ୍ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇଏ କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଛି ସିଗାରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କଥା ହେଉଛି ପକେଇଦେଲା ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ପକେଇଦେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେ ପକେଇଛି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସେଠି ସିଗାରେଟ୍ ପକେଇଛୁ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ $400 ଫାଇନ୍। ଓକେ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଲା ଅଫକୋର୍ସ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ରିସିପ୍ଟ ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଏ ସେ ଏଇ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ପେ କରିପାରିବେ ଏତିକି ଦିନ ପେ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା $400 ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ସ ତୁମର ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ $400 ଫାଇନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି କଲ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ $1000 ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଯଦି କଲ ଗୋଟେ 2 ଦିନର କମ୍ୟୁନିଟି ନା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ତୁମ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯେ ମୁଁ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି କି ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରିବ ଆଉ some $2000 or something like that ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ ବଟ୍ like the punishment is very hard very hard ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କେନିଂ ବି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚାବୁକରେ ଯୋଉ ମାରନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଭେରି ପେନଫୁଲ୍। ଓକେ ସେଇଟା ବି ଅଛି ତ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ବହୁତ ଡର ଏଥିପାଇଁ $400 ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ସିଗାରେଟ୍ରେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ। ବଟ୍ ଆର ତ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଥିବ ନା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଏତେ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନ କଲେ ହିଁ ଫସିଯିବେ। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଏସବୁରେ ବହୁତ ଭଲରେ ମନିଟର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଦେଖିବେନି ଆପଣ ଓକେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ କାହିଁକିନା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁରଟା ବହୁତ ଚିକଣ ହେଇକି ଅଛି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ କାମ କରିବେ ବିକଜ ସୋସାଇଟି ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯିବ ସେଭଳିଆ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ। ସିଙ୍ଗାପୁର ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏଟା ବହୁତ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ବହୁତ ୱେଲ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍
पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोक बहुत वर्कहोलिक काम को बहुत सीरियसली नियंती बहुत काम करती बहुत हार्ड वर्क करती जोटा कि आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन बिग रीजन सिंगापुर ग्रोथ रो बहुत बड़ रीजन सेठिकार लोक बहुत कमिटेड बहुत हार्ड वर्क तो इंडियन लोक भी तो बहुत हार्ड वर्किंग इंडिया आम जदि आमर पेरेन्ट्स टाइम देखिए से बहुत हार्ड वर्किंग थे कहीं किसी जानी नथिले कौन हम कौन नहीं लोक बहुत स्ट्रगल करते ओके पाठ पढ़ला चाकरी मिल न मिल जना ना चाकरी मिले केते पैसा मिल बहुत दिन दरमा भी मिल ना तो बहुत स्ट्रगल करते बहुत हार्ड वर्किंग थे किंतु मझे गोटे पीरियड एबे भी लास्ट से 10 वर्ष है किसी लोग अच्छा जो बहुत हार्ड वर्किंग करुँच स्ट्रगल कर बट ए बिग परसेंटेज ऑफ एवं जहाँ देखुची लोक हठात बहुत लोगों बहुत पैसा आसी केमती आसी जानी मोस्टली मिडलमैन हूँ करप्शन हूँ जो ओडिशा समय पेपर पढ़ुची गोटे गोटे लोक घर 50टा प्लट बाहर गोटे क्या 70टा प्लट बाहर क्या 30टा घर अच्छी आई थिंक इट्स थ्रू करप्शन ओनली बट एवं बहुत लोक बहुत इजी मनी आसी ओके ओके बहुत गुड स्कीम चलती कोविड रे बहुत लोग पैसा मारी तो से देखुची लोक कष्ट करवाटा कमी एटलिस्ट ओडिशा रे यंग लोक पैसा जेतु बहुत आसी बहुत लोक हार्ड वर्क करिया they want to get a shortcut गोटे सेगमेंट अच्छे जो एबे भी स्ट्रगल करछन काम करछन जाउछन बट गोटे सेगमेंट अच्छे जो माने पैसा इजी मनी आसी से माने सब बेले इजी मनी ही चाहछन एबे मु कहूची मोटे स्टार्टअप पे हमें खोजुतलु ओडिसा रे पिला नॉर्मल ग्रेजुएट खोजु नो एक्सपीरियंस ठीक अछि 15,000 रु 17,000 आम दबु बोली कहलु गोटे पिला मिलना नहीं तो माने जो एबे हम जो कहूचे कि जॉब नाही अनएम्प्लॉयमेंट बट मु भी सेम जिनस स्ट्रगल माने फील करी माने पिला मिलिया बहुत राइट कैंडिडेट मिलिया बहुत कष्ट नहीं फॉरगेट राइट कैंडिडेट आम कहलु हमको ग्रेजुएट दरकार साइंस ग्रेजुएट हल भलो कमर्शियल भी चलिबो वी डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस हमें 15-17,000 दबु और ट्रैवल कले पेट्रोल खर्च दबु फोन ये दबु सब हेई की भी पिला मिललेनी के माने आपण के माने कोन माने आर्ट देइ नथिले इंडियन वगैरह ने सब देइथिले हमें वर्क इंडिया रे हमरो आर्ट थिला सब हितला नौकरी भी पोस्ट करथु ओडिशा रे मु देखुची जे एई सेगमेंट रो लोक बहुत पैसा अछि ओके ओके माने आपण माने कहीं एटा आपण जो कहले मु सब टिक डीप जिया पे चाहिबी कहीं ना हम नॉर्मली तो न्यूज रे कहउ ना कि रोजगार नहीं राइट तर तने एटा फेक मु भी जाननी मु भी बुझी पानी कौन जिनसटा कहीं आपण मु बहुत जन शुणी माने मोर निजर एक्सपीरियंस नहीं मु बहुत जन सहित कथा होइछि समस्या कहउछन जे जो माने जस्ट पाठ पढिचंती विदाउट एनी एक्सपीरियंस समस्त 35-40,000 दरकार ओके ओके ता तले 15-17-20,000 के काम करियो राजी नथि बट जदि आम जन 35-40,000 दबा आउटपुट भी से हवा दरकार एक्सपीरियंस भी से दरकार मुझे जन को फ्रेशर नेबी काम शिखेबी से काम रहिबो न रहिबो ठीक नहीं 6 मास पर छाड़ दबो से सब चिंता करी मुझे 40,000 आरंभ देबी ताल मोर तो कंपनी चल परिबोनी तमन 40,000 तापर तमने 40,000 दरकार जो सम चाहूछंती तमने से बर 40,000 न पाबे चाकरी करिबेन माने ताका मेंटालिटी शेयर होजी हां काहे कि ना समस्त को बिकॉज ऑफ जेटा मोर माने मोर जस्ट अजम्पशन एटा मु जानि एटा फैक्चुअली करेक्ट नहीं मु या भाबुची जे एते स्कीम चलची गवर्नमेंट रो कालिया योजना माने जन्म ठू हे कि पाठ पढ़ाटा आरंभ करी भात डाली खाइबाटा आरंभ करी तीर्थ यात्रा करबाटा आरंभ करी सब जिंस पे गोटे स्कीम अछि तो एते योजना अछि जे लोकन पाखरे बेसिक जिंस पहुंच जाउछ ठीक अछि आ ओडिया लोकन एस्पिरेशन जोटा हम आरंभ रो कथा आइथिले जनरली एस्पिरेशन नाहंती ओके हमें भल जिन करवा भल हेल्थ केयर आवेल करवा जहाँ भी से सब जिन ना हाँ चलती तो से भात डाल तो मिलूँ घर बेसी खर्च तो चलती चाकरी करे कौन दरकार 15-17,000 में कहीं खटी ट्रू 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 तब आउटे भी मेंटली आदर आउटे भी जिनस आस जाय परे कि माने सब लोकंकर प्राय माने को माने जॉब जो माने फ्रेश ग्रेजुएट राइट से माने खोजिबे तो ग्रेजुएट जे रहला से हैदराबाद पळेला कि सॉफ्टवेयर कोर्स करिया पे जे बीटेक वाला आ जे बीएससी बीए वाला रहला से लागि गला 2 वर्ष तार कॉम्पिटिटिव रे राइट दे आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब हाँ मु भी जाननी मतलब मु भी आश्चर्यली मोर केते जण संग भी कहले जे माने एंटरप्रेन्योर अछंती भुवनेश्वर ओडिसा रे से माने कहले इठी लोक मिलवा और टेक्नोलॉजी रो लोक मिलवा स्किल्ड लोक मिलवा बहुत डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ओके हां सेटा मु भी कुड ना कुड फेस करूची बिकॉज़ तब गोटे डीप एनालिसिस दरकार व्हाट इज द प्रॉब्लम लाइक वी कैन नॉट से इट इन दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट या कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग ओके देन आपण नेदरलैंड के आसले नेदरलैंड्स को 2015 अगस्त ओके तो एबे आपण करेंटली वर्क करते ना नहीं एंड एबे नेदरलैंड आपण ऑलमोस्ट 11 इयर्स वी कैन से ऑलमोस्ट लाइक
ହଁ ଏ 10 ବର୍ଷ ହଁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆପଣ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଫିଫା ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ବଡି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହଉ କି ସବୁ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଇ ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଇ ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ଇଫ୍ ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ତ ଆପଣ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସାଲାରୀ ପର ଆନମ୍ କେତେ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ नो ସେଟା যেটা কেমন ওকে আভারেজ ইউ ক্যান সে ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ୱିଲ୍ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 100K 100 100,000 100 মানে পর আনম গ্রোস স্যালারি ହଁ gross salary। মানে এক্সপিরিয়েন্স পরে আর ফ্রেশর ନା ନା ଫ୍ରେଶର ନାହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ আফটার 5 to 6 ইয়ার্স ହଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100K ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ 90 ରୁ 110 ଲକ୍ଷ ସେ ରେଞ୍ଜ। ওকে ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ 200K ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବ। ওকে যদি আমি আভারেজ দেখা ধর মানে আপনার ଏବେ କେତେ ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ অলমোস্ଟ আই থিঙ্ক মোর দেন 20 15 ବର୍ଷ ইয়াର୍ସ 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 20 ଚାଳିଶ ସେକ୍ଟର 20 21 ବର୍ଷ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ? 44 45 ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି 45 ଭଳିଆ ଇଟ୍ସ ଦ କିପ୍ ସିକ୍ରେଟ। ତ 45 ଏଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 20 25 ଆଭରେଜ ଧରନ୍ତୁ 150 to 200K ରାଇଟ୍ ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ କେତେ ପଡ଼େ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା 52%। ତାମାନେ ଆପଣ ରିମେନିଂ ଧରନ୍ତୁ ଜଣକ 75K ଘରକୁ ଆସିବ 75K ମିନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 6-7K ପର ମନ୍ଥ ନେଟ୍ ମାନେ 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଓକେ ସେମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରିବ ତ ୱିଲ୍ ଦେ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି ଅର୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଧିକା ମନି? ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଭଲ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆରେ 70-80 ଲକ୍ଷ କମେଇବା ଆଜିକାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଜୁନିୟର ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ଥାଏ 2 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ପଇସା 3 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ପଇସା 5 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ପଇସା ସେମିତି ଥାଏ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଏ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ନଟ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସିନିୟର ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଓକେ ଓକେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ବହୁତ ଭ୍ୟାରି କରିଯାଏ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି 15-17 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଦେନ୍ 60-70 ଲାଖ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ କି ଏଠି ଯାହା ଆପଣ ଇନକମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ସେଇ ଇନକମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପାଇବେ? ହଁ ମିଳିବା କଥା। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମିଳିଯିବ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଜବ୍ ମାର୍କେଟ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଯଦି ଜବ୍ ମାର୍କେଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆମ ପଡକାଷ୍ଟରେ କି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆବ୍ରୋଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମନି। ଓକେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ୟୁରୋପ ଆସିବ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ପଇସା ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବା ଉଚିତ ନା 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 ପଇସା ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁରୋପରେ ପଇସା ପାଇଁ 2-3ଟା ଜାଗା ଭଲ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଜମବର୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ପଇସା ପାଇଁ। ବଟ୍ ୟୁରୋପ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଏ ରହିବା କଥା ଯେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ଦରକାର। ପଇସା ପାଇଁ ୟୁରୋପ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏବେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକେ ୟୁ ନେଭର live this life okay and how will you think like what is work life balance how you will get to know what is quality of life right? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବି ଯେମିତିକି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଅଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜଣେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଧର ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ସେଥିରେ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ହଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ମା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଶ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜର୍ମାନୀ ହଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ ରିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିଜନ୍ ବି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣ ହକି ଖେଳନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ କରନ୍ତୁ ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ୟୁ ନେମ୍ ଏନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିବ ଆଉ ରିଜନେବଲ୍ ଇଏରେ କଷ୍ଟରେ ଥିବ
जोटा कि लोअर मिडिल क्लास लोक सेटा अवेल करेंगे एंड करेंगे तो से कौन हुए आपणकर घर लोक छुआ पिला समस्ते स्पोर्ट्स रे एक्वेंटेड रहिबे नहीं दैट इज काइंड ऑफ सोसाइटी ताकर गोटे से क्रिएट कर सब जिन को नहीं हाँ राइट जोटा कि ओडिशा रे हो माने भुवनेश्वर रे मे बी टिके फैसिलिटी डेवलप हेलानी बट ओडिशा रे आपण जे कहबे मो थर पटिया रे रहूची मो छुआ खेलिया पे गोटे जगह दरकार गोटे बहुत बड़ एस्पिरेशन गोटे अच्छा अच्छा ओके आपण जयदेवार जदि रहउछन कोठी खेलिया जगह आसी गेले सेठी आपण कलिंग स्टेडियम हाँ देन दैट्स द ओनली प्लेस राइट हाँ पूरा ओडिशा हाँ जदि आपण त्रिशूला रहले तले आपण को नहीं हाँ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ କି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପିଲା ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି हाँ माने एवरी माने पार्क पखाबे के आपण ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି କି ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରିବି ସେଠି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ राइट ट्रू इट इज सेफ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଖେଳିକି ଆସିପାରିବି ମୋର ଯାହା ଖେଳ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତ रूरल एरिया तो सेटा तो टोटल नहीं कहया गल चले बट अगेन बैक टू द पॉइंट जेतबेले आपण एतबेले सिंगापुर जाइथिले ओके आपण एतबेले ट्रैवल करूथिले आपण जाइथिले सिंगापुर आपण नेदरलैंड आसिले you already lived the abroad life right that time you maybe decide okay let's upon netherlands कम पे आस्ते I want to know that ସିଙ୍ଗାପୁର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି okay ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲି 3-4 ମାସ ତଳେ but somehow it didn't work out because of various reasons workout ହେଲା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁନି ନିଜ ଘରେ ଯଦି ରହୁନି ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯଦି ରହିବାର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ କାହିଁ ନ ରହିବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ସିଏ ମୋତେ ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ଭିତରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ବେଟର୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁଠି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଭଲ ରୋଲ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ମନି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନଥିଲା ନ ଓକେ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 10 ବର୍ଷ ରହିବା ପଛରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାବିନଥିଲୁ 10 ବର୍ଷ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇନିସିଆଲ 5 ମାସ ପାଇଁ ତାପରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ତାର ସେତେବେଳେ ଏଠି ଜବ୍ ନଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠି 2 ଜଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମର ସେଠି ଇନକମ୍ ଭଲ ଥିଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା ଇନକମ୍ ଆଉ ସେଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମେଡ୍ କୁକ୍ ସବୁ ହେଲ୍ପ ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ସାଲେରୀ ଏଠି ରହିହେବନି ଓକେ ୟା ଇଟ୍ସ ଭେରି ହାର୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ରହିହେବନି ତ ବି ଟୁକେ ଚାନ୍ସ କି ଆମେ କଲୁ 3 ମାସ ନେବା ଟାଇମ୍ 3 ମାସ ଯଦି ଜବ୍ ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ନହେଲେ ୱିଲ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି 3 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ରହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତ ଜବ୍ ମିଳିଲା ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ରହୁ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋଉମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ କେବେ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ବାହାରୁ ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ପଇସା କାରଣ ଦେ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କନଭର୍ଟ ୟୁ नो ଗୋଟେ ୟୁରୋ 90 रुपीज କାଇଁ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥାଏ ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଉ ଓକେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଧର ଚାହୁଁଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ ବଟ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ପିଲା ତା ଦେହରୁ ବୋଧେ 1000 ପିଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବେ ଆଉ 90,000 they will not do a job maybe or they are looking for the like ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଜବ୍ ନହେଲେ ସେ କାମ କରିବେନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରାଇଟ୍ ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ କୁହନି ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗଲି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି କାମ କଲେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଗଲି ଯାହାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରୁ ପଠେଇ ପାରିବି ଯଦି 3000 ୟୁରୋ ଧର ପ୍ଲମ୍ବର କି ଜଣେ କୁକ୍ ହଉ କି କେମିତି କ'ଣ କରିକି ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିବି କାରଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ତ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବନି ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ ଆମର ଏଠି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରୁ ପଠେଇ ପାରିବ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ସରି ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବରର ଅଛନ୍ତି କି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ଇନକମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେୟାର କରି ରହିଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଜଣ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବାରେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାମ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ଲମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବେସିକ୍ ଇଏରେ ଚଳି ଯାଇପାରିବେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବା ପଇସା ଉଡ଼େଇବା ତାଙ୍କର ଏତେ ନଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ପଇସା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ମାନେ ଅନସ୍କିଲ୍ ଲେବର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବାର ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପୁରା ୟୁରୋପରେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ୟୁରୋପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍
ए जो प्लम्बिंग कार्पेंट्री सेगुड़ा तो गोटे स्ट्रीम है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फार्मिंग रे भी और इवन ये जो हेल्थ केयर लाइन रे भी तुमको बहुत सपोर्ट दरकार नर्सिंग नर्सिंग हला ओल्ड ओल्ड होम्स जो एटी केयर होम्स जो कहउछंती माने एठी नेदरलैंड बाकी जगह जानि बट नेदरलैंड गोटे जिनस भलो से माने बहुत टैक्स नियंती किंतु दे आल्सो टेक केयर ऑफ पीपल ओके इवन बुढ़ा बुढ़ी जो अछंती से माने तां घर को भी लोक पठांती रोषे करिया पई ग्रोसरी किनदा पई आउ बियॉन्ड अ पॉइंट से नै कि केयर होम रखंती जो बट ए जो आर गोटे मु नेगेटिव साइड भी कहबी जेम एग्जांपल आप एक स्पेसिफिकली सेम सेगमेंट कान यूरोप रे लैंग्वेज बैरियर राइट हां करेक्ट इट्स अ थिंग तो सपोज माने आप स्पेसिफिकली एबे मु जानि छी कि जर्मनी हो समत दे आर लुकिंग फॉर हाईली स्किल्ड लेबर राइट बट अनस्किल्ड लेबर पे हम तो किछ एप्लीकेशन नहीं हां सीता अगेन मु एक्सपर्ट नहीं से एरिया रे बट मते जा लागू छी ये जो इमिग्रेशन आउ ये चलची जो कोन त कहउछंती शरणार्थी जो रेफ्यूजी रिफ्यूजीज आसी हां तो सेही पई एटा एते डिमांड आसुनी कारण से माने सब से सेक्टर तो फिल कर दोचंती ट्रू हां और गवर्नमेंट को इजी होची कारण एते जो रिफ्यूजी नौचंती कि शरणार्थी नौचंती तांको भी कोटो काम लगे पड़ुची तो गवर्नमेंट को भी एटा इजी होची हां ठीक अछि हम तो पाठशाला पढ़नांती एनीवे ट्रेंड वन तांको ई सब सेक्टर रे पुरै दियो तो सेति में से गैप ता देखा जाउनी किंतु जेतले रिफ्यूजी से माने रियलाइज करछन प्रॉब्लम कोन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होची चोरी फरी बढ़ुची से माने सब जळापड़ा करछन सब जगह रे तो आई थिंक रिफ्यूजी प्रॉब्लम ता से माने बंद करिवे केबे ना केबे दे हैव टू जदि तांकर लाइक फ्यूचर प्रेडिक्शन वी कैन से जदि तांको फ्यूचर भलो करियार अछि रिफ्यूजी ता बंद करियो पड़ियो जदि बंद करियो ताहले ए गैप ता देखा जिवो आउथरे एबे जणा पड़नी मोस्ट लाइकली इथि पे जणा पड़नी कारण ए सब सेक्टर रो लोक फील कर दोचन कारण हम तो किछि माने करंट प्रोसेस नै ना जणा चाहिबो एग्जांपल माने जणा यदि चाहिबो कि मु अप्लाई करिवि मु जानछि इंडियन रेस्टोरेंट माने से माने किछि इंडियन कुक मगान दैट आई नो बट स्पेसिफिक जणा चाहिबो एठी कॉन्ट्रैक्टर काम करिवि हम गोटे किछि प्रोसेस माने आपण अप्लाई करिवे ना ना मु भी जानि मु भी चेष्टा कर सेटा बुझिया पे बट दैट्स नॉट दैट माने एते विजिबिलिटी नै एते मार्केटिंग तार नै उटा जोटा कि पढा पई अछि जेम हाईली स्किल लेबर पई अछि राइट ओके लेट्स टॉपिक टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन जणे जे हाईली स्किल लेबर जणे इंजीनियरिंग इस वे सिंगल इनकम पर्सन आछे तो कर नेदरलैंड और नॉट वैसे ताको वाइफ इनकम कोनी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज एंड डिफिकल्ट करंट एक्सपेंसेस रे टिके डिफिकल्ट अगेन डिपेंड करची समस्तंगर निजर पर्सनल सिचुएशन केमती अछि जदि हस्बैंड वाइफ अछंती छुआ नाही आ हस्बैंड रो की वाइफ रो जनकर सैलरी जदि ठीक ठाक अछि ताहले भी चलिबो इट्स ओके जदि माने जाका माने धरो यूरोप जेम आमे आस्तु हमर इनिशियल ऑब्जेक्टिव कोन था हां रहबा वर्ष दिवस रहबा ता भीतर प्रति 2-3 मास कोन जगह को बुलदो तो 2-3 वर्ष भीतर हम यूरोप कवर करदो तापर पळेबा जे दरकार ओके सेंटी ऑब्जेक्टिव अछि ठीक अछि आसलो बुलाबुली करलो माने हनीमून टाइप रो बुलाबुली करलो पळेलो हां मते कोन लागी जो 15-20 दिन जाकी जबरदस्ती सब जगह बुल देई के अपेक्षा रही कि टिके टाइम स्पेंड करले मते लागे हां भलो हां इट्स रियल ट्रैवलिंग हां तो सेमती जदि ऑब्जेक्टिव अछि ताले भलो अछि गोटे सैलरी थिले भी तुम आसो बुलाबुली करो पळा पैसा बहुत सेव करबो ओके कि जदि पैसा सेव करियार अछि आ भलो लाइफ दरकार टिके ताले सिंगल सैलरी रे दिटा करिया डिफिकल्ट सिंगल सैलरी रे हबाटा कष्ट पैसा सेव भी करियो भलो लाइफ दैट इज वेरी हार्ड हां तो कहू मु सप्ताह गोटे थोर बाहर खाइबी 2-3 मास थोर गोटे भलो वेकेशन जीबी माने यूरोपियन लाइफ यू कैन नॉट एंजॉय हां भलो होटल रहबी टिके इट तो सब एक्सपेंसिव ना तो सिंगल सैलरी रे सेटा करबा डिफिकल्ट आ सैलरी रे नेदरलैंड इन जनरल कोन आपनकर खराब सैलरी रे 4500 भलो सैलरी रे 6500 दैट इज नॉट बिग डिफरेंस एमती इंडिया रे नै जे जणे 2 लाख पाउछ जणे 50 लाख पाउछ से जिन समान तो सेति पई सिंगल सैलरी टिके डिफिकल्ट पर आउट ओके आवर नेक्स्ट थिंग आपण एबे इंडियन पासपोर्ट होल्डर और डच पासपोर्ट मोर इंडियन पासपोर्ट व्हाई यू डिडंट टेक लाइक डच रेसिडेंट्स मो एलिजिबल अछि मोर 5 वर्ष ये छै मो लैंग्वेज टेस्ट क्लियर कर सारछि मो पीआर नै जाइछि ओके परमानेंट रेसिडेंसी नै जाइछि किंतु मो मोर मन रे भी अछि मो इंडिया जिबी ओके तो आपण सिटीजनशिप प्रति एते माने अट्रैक्टेड नाहंती मो जिबी एबे भाबिछु जे आउ 2 वर्ष पर झियर यूनिवर्सिटी हे जिवो ओके जोट पडियो डिसाइड करियो कोठी पडियो एठी पडियो इंडिया रे पडियो जोट पडियो बट तापर से तो हॉस्टल रहइबो तो हमें फेर जे परिबो एटा बहुत माने जो माने न्यूली मैरिड कपल ताकर एटा क्वेश्चन था स्पेसिफिकली बॉलिवुड में देखि छी माने चाइल्ड रो एजुकेशन तो एटा फॉरेन रे केते इजी और हार्ड लाइक कंपेयर टू इंडिया
आई थिंक बहुत बड़ डिफरेंस अच्छी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशनटा एठी बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्राइमरी वर्ड से लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू 5th क्लास यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं 5 वर्ष रु 12 वर्ष 13 वर्ष 12 वर्ष माने क्लास नर्सरी काइंड ग्रुप ऑफ 1 रु ग्रुप 7 जाए 7 ओके वर्ष ओके ओके 7 वर्ष कि 8 वर्ष डिपेंडिंग ऑन ओके सेटा बहुत भल अछि माने इंडिया ठारू बेटर बहुत बेटर माने किसी एग्जाम थाए फेल हुआ कॉन्सेप्ट था सेगुड़ा नहीं किंतु तांकर एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड माने मोट एग्जांपल देबी आमे लाइफस्टाइल केमति शिखिले सीजन केमति शिखिले हमर बहिरे पढ़ा होला जे हां मंजी पुतले गछ होबे कि कुकुड़ा अंडारू छुआ हुए कुकुड़ा बड़ हुए सेटा आमे लाइफस्टाइल शिखिले खरा वर्षा शीत सीजन अच्छी कि 6टा ऋतु अच्छी ता 3टा ऋतु बेसी जना पड़े बाकी 3टा तो जना पड़ेनी आउ खरारे बहुत गरम हुए वर्षा दिन बहुत वर्षा हुए शीत दिन ठंडा हुए बहिरे पड़ला ओके एमाने कौन कले इठिकार स्कूल रे से माने कौन कले अंडा आनले स्कूल को ओके ताको इनक्यूबेटर रखिले ओके धर 22टा पिला अछन 22टा अंडा आनले हां हां समस्त अंडा पर ना लिखिले हां सेथरे इनक्यूबेटर रे स्कूल भितरे छुआ जन्म हले कुकुड़ा छुआ ओके से माने बड़ हले स्कूल भितरे ओके ठीक अछि से माने सब दिन ताको देखिबे लिखिबे ओके ओके आज अंडा रखलु हां 2 दिन हला किछि हिनी अच्छा एथि हला टिके टिके क्रैक हलानी आ 5 दिन पर हां गोटे छुआटा बाहरला ता भितर ओके छुआ टाइम देखो ताकि एमती तार गोड़ोड़ा जना पड़नी एमती 5 दिन पर गोड़ोड़ा हठात देखा गलानी तार आखिटा बड़ हलानी ओके माने आपन कहता टोटल माने प्रैक्टिकल से लाइव सब जिंस से करिवे हां देखिबे कोन ऑब्जर्व कर लिखिबे ओके दैट इज देयर एजुकेशन दैट इज द एजुकेशन गच्छ मंजी नेबे समस्त गोड़े पट लखिबे से गच्छ मंजी टे पतिबे पानी देबे मंजी पतिले हां आज मंजी पतिलो आ किछ नै पानी देले आज पानी देले आ किछ देखलु ठीक अछि माने एकेडमिकली किछ नै हमर पढ़ा हुए 2 के 2 2 3 6 ना 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 सेटा प्राइमरी नै ना अछि बट एमती नै जे आपण 2 + 2 4 करि पालन जे आपण फेल हिजो सेटा नै से कांसेप्ट नै ओके तो बहुत इजी बहुत आउछनी खरा शीत पाई केमती कोन खरा दिन गोटे बहुत दिन जो बहुत गरम हिथिबो गोटे बाहर फील्ड को नै जिवे एडी बस ओके कोन लागुची कोर्स गरम लागुची लेख कोन लागुची तुम ओके गॉट इट हां सेम शीत दिन सेमती गोटे ठंडा ये रे गोटे एक्सपेरिमेंट गोटे कोन गोटे एक्सपेरिमेंट एटा केमती लागुची ठंडा केमती तुम फील करछो तो एटा बही पढिया अपेक्षा एटा बहुत अलगा टाइप रो एक्सपीरियंस देन सेकेंडरी एजुकेशन में डू यू थिंक इंडिया इज गुड सेकेंडरी एजुकेशन रे माने भी बहुत स्ट्रिक्ट हे होउचंती प्राइमरी जते रिलैक्स होउचन सेकेंडरी ता बहुत स्ट्रिक्ट हे होउचंती हायर जेटा एबे इंडिया रे केमती अछि जानिनी सिस्टम ता एबे तो बहुत रे इंटरनेशनल करिकुलम आसी गलानी सीबीएसई एनसीईआरटी आईसीएसई स्टेट बोर्ड बहुत रे हे गलानी तो मैं जानि नेबे कहार कोन चलची मोर एते ये नाही किंतु अगेन सेकेंडरी एंकर कोन फॉलो करछंती से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जिनस कंटिन्यू करछंती ठीक अछि आ माने बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम सब करछन जोटा कि मते लागु जे भलो जेमति कि से माने कोन करछंती सब छंगु 3-4 लैंग्वेज सिखौछंती आउ सब ईयर रे अलग अलग जगह नहीं होचन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम रे स्पेन ने गले क्रोएशिया ने गले चाइना को भी नहीं जवार प्लान अछि तो तांकर छोटो बळ जो एक्सपोजर ता मिलुची सेटा मतलब अछि एटलीस्ट ओडिसा रे पिलांगो सेटा मिलुनी छोटो कि ए जगह रे आपण गोटे नुआ थिंग कहले आई थिंक मु आउ जण पचारथिले को सेम क्वेश्चन ओके तांकर एक्सपीरियंस थिला कि आई थिंक इंडिया रे स्कूल डा इंडिया रे करियाटा बेटर तांको ओपिनियन थिला आपण ओपिनियन डिफरेंट अछि दैट्स फाइन बट हाउ डिफिकल्ट इट्स फॉर अ चाइल्ड काहे ना जेमते एग्जांपल एबे नेदरलैंड रे दरन आपण को छु बे तांको स्कूलिंग पर नेदरलैंड रे ना इनिशियली से सिंगापुर करथला ओके मझे 5 मास भुवनेश्वर भी करथिला ओके बट हां मोस्टली आज चाइल्ड तांको बाय देखंतु माने इठी से पढाय वाला तांको डच सिखा पे पडियो हां विदाउट डच कांट राइट यदि इंटरनेशनल स्कूल रे पढुछथि त डच शिक्षा दरकार नै बट यदि लोकल स्कूल रे पढुछथि डच इज मस्ट तो एबे आपण को जो लोकल से गोटे बायलिंग से आरंभ करथला इंटरनेशनल स्कूल रे एबे गोटे बायलिंगुअल स्कूल रे पढुछि जोतरे इंग्लिश और डच दिटा अछि बट एग्जाम फाइनल एग्जाम सब डच रहबो सो तो डच इंडिया रे बेनिफिट धरंतु मु आपण उठा धर एग्जांपल इंडिया रे बेनिफिट कोन सपोज आपण एबे इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढेले सपोज मीन कान इंडिया रे कोन कि आपण पेरेंट्स सहित छुआ भी जानते राइट थोड़ा आपण डेली रे बैंगलोर पढेले कोन बोले आपण तो स्कूलिंग रे तो डिफरेंस आसीबोनी कान आपण इंस्ट्रक्शन माने बोर्ड सेम राइट किंतु यदि आपण धरंतु इठी आपण ट्रैवल आपण पिला को पे आपण ट्रैवल भी रेस्ट्रिक्शन हे जिवो फॉर एग्जांपल आपण एबे डच स्कूल रे पढै छथि
सो आपण चाहिले भी आपण माने जो सडन चेंज करि परिबेनी दैट विल बी चैलेंजिंग नहीं नेदरलैंड भितर मुव कर सब जगह डच बट ने हमको माने अलगा कंट्री हाँ अलग कंट्री टी प्रोब्लेम गोटे जिन बेनिफिट होची से माने फ्रेंच और जर्मन शिखुचंती स्कूल रे ओके ओके तो ए दुटा कंट्री हेले भी चलिबो बट तो स्वीडन जिवे कि अलग कंट्री बे ताले से लैंग्वेज शिखिया पड़िबो नहले चैलेंजिंग पड़िबो सेटा कोड ना कोड चैट जिन भलो होची से माने बहुत जल्दी शिखि जाउछंती तो चाइल्ड पई एटा गोटे चैलेंज नुही है माने फॉरेन रे पढिबा इट्स नॉट लाइक दैट कि माने कल्चरली आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डिफरेंस कल्चरली आजिकली भी इंडिया रे भी स्कूल गुड़ा मोर और लेस सेम माने ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଛୁଆ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯାଇକି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ ୱେ ଏଠି ଟିକେ ବେଟର୍ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ଅଛି ଆପଣ କାରରେ ଆସିବେ କି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେହେତୁ ବେବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବାଉଣ୍ଡ ସେମିତି ନାହିଁ ଯଦି ମନେକର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା ତା ନିଜେ ନିଜେ ତାର ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ କହୁଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଆସ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ରୁହ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନେ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତୁମେ ବାଇକ୍ରେ ଯଦି କରିପାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଧର 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତୁମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସ କି ଚାଲିକି ଆସ ओके तो स्कूल रे कि रेसिज्म आपन चाइल्ड फेस करछि हाँ अच्छी तो रेसिज्म बहुत टाइप रो भी अच्छी ओके लाइक गोटे होचंती यूरोपियन गोरा लोक आउ नॉन यूरोपियन ब्राउन ब्लैक लोक तापरे माने की केमती कथा कहूची की केमती ड्रेसिंग करछि कार कोन बिलीफ अछि तो हे सब नै कि ना टीचर माने रेसिज्म टीचर्स बा पिला मानन भीतर सेमती किछि हुए माने फीलिंग्स हाँ हुए हमर माने ऑफिस रे भी हुए बाहर भी हुए like but how like what it can create one effect mental effect right in the child mind so how you manage as a parents आम कथा हो कौन चलती कौन नहीं को टॉपिक रे किए कौन ये करछि कैन यू हैंडल द डिस्कशन यदि हैंडल कर पछ गुड इफ यू नीड हेल्प वी विल हेल्प यू फॉर्चुनेटली आज से हैंडल कर सब जिन ठीक ठाक बट हाँ यदि केतल दरकार पड़ियो विल हैव टू सी हाउ टू टीचर से कथा हो कि प्रिंसिपल से कथा हो कि आउ किछि इंटरवेंशन आनिबो बट पर्यंत फॉर्चुनेटली ठीक ठाक चलछि तो माने आज ए फॉरेनर यदि आपण फैमिली ने रहउचंती व्हाट आर द चैलेंजेस यू नीड टू फेस ए सब क्वेश्चन को हम पचारुची कहना बहुत लोग यूरोप पड़े आसंदी फैंसी हिसाब रे ओके माने इंस्टाग्राम स्टोरी देखि केना ओके तो मु जाउ जे मूवी फ्लाइट रे बुली फोटो छाडी राइट बट आई थिंक कि सेमान आसिया पर तांको किछ ना किछ जानिबा दरकार जदि सेमान आज कपुल आछंती ओके जदि जण यंग माने हमर एज रे आछि दैट्स फाइन बुला बुली कला दैट्स फाइन और जण फैमिली पर्सन जण आछन दे नीड टू नो समथिंग तो one of the parents आछुंती एठी की ताको चाइल्ड को नै किना व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू प्रिपेयर बिफोर कमिंग टू इन यूरोपियन कंट्री मेंटली गोटे जिन बहुत चेंज लास्ट 2 वर्ष भितर जे इटे टिके एंटी इमिग्रेशन फीलिंग्स टी बेसी बढ़ी यूरोप ओके तो आमे जो 3-4 वर्ष आसलु कि 10 वर्ष आसलु से फीलिंग नथिला हमको लोक वेलकम करथु एबे टिके रेजिस्टेंस आछि लोक टिके सोसाइटी रे जॉब रे बाहर लोक हठात पसिले टिके दे टेंड टू थिंक हां तो बाहर लोक दे डोंट वांट अस हां से फीलिंग टिके बेसी हेछि माने जणा पड़छ एबे ऑब्वियस होछ ओके तबे जे नुवा लोक आसे दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि एमती हे परिबो बट अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट काना हम इंडिया भीतर भी हम जतले तमिलनाडु जाउचे कि दिल्ली जाउचे कि महाराष्ट्र जाउचे हमर से भीतर फीलिंग अछि राइट बंगाली से तमिल से इट्स फाइन नेचुरल ना हमें ताका जगह रे आसी गछु तो दे विल हैव सम फील बट अदरवाइज आई थिंक लोक जदि ओपन माइंड रे आसुचंती नुआ जगह जाउचे नुआ कल्चर नुआ ये हम एक्सपीरियंस करबा विल लर्न विल ग्रो विथ इट देन इट्स फाइन बट द चाइल्ड पर्सपेक्टिव रे मतलब चाइल्ड एनकाउंटर हो मत लागुनी एटा एते अनसेफ जगह यूरोप बहुत सेफ जगह छुआंगा पे हाँ ड्रग्स बुलिंग रेसिज्म से सब प्रॉब्लम्स अच्छी बेस्ट थिंग इज जे छुआ से तुम कम्युनिकेशन चैनल खोला रखछ ओके नॉट लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स इंडिया रे टिके बेले बेले कोन हो जे दियन जगह पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंदी छुआ टिके गोटे शील्ड थाए मझरे बहुत जिन ट्रांसपेरेंट होनी एठी जदि सेटा हला टिके प्रॉब्लम काना छुआ सेठी भी कासे शेयर कर परियोनी घरे भी कासे शेयर कर परियोनी खाली सफर करिवो तो जदि ड्रग्स आउ बुली आउ रेसिज्म से सब चैलेंजेस अच्छी आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैंडल इट और कन्फ्रंट इट एज सुन एज पॉसिबल
ओके ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣ କିଏ ପଚାରିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ପାର୍ଡନ୍ ମି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଙ୍କ କଲଚର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କି 12th ପରେ 18 ଇୟର୍ସ ପରେ ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ତାଙ୍କ କଲଚର୍ କି ସେମାନେ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ୱାନ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଏ କଲଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବି ତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବ right so how you will manage that like will you respect that culture or how you will like यूरोप रे पढ़ुची आपण आपण कल्चर टाको सेजार केमिति मेंटेन करिवे सो दैट आपण को पेरेंट्स हिसाब रे आज अनकम्फर्टेबल होबनी माने लेट मी गिव सपोज एबे आपण को पु दिस राइट बे आपण पु धरन 12 वर्ष होला परे से को जे नै मु बापा मन पाख रहिबे आई वांट टू गो लिव सेपरेट मतलब मु गर्लफ्रेंड सहित जाउछ रहिबे कि मते गोटे घर होते मु गर्लफ्रेंड सहित रहिबे से टाइप रो सिचुएशन आसीयो will able to handle that as a Indian parents ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଗ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଲିଭର ରିଲେସନସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେନି ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆମେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାନି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ସେ ଦିନ ଯାଏ right 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 ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛୁ ବଟ୍ ଯଦି ଛୁଆ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍ ହଁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ବହୁତ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ିକ୍ଟ କି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କି ସେଭଳିଆ କିଛି ଦେନ୍ ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ବୁଝେଇବା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ବଟ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ it's not that problem I mean it's part of the package right it's part of the whole right got it but like as a parents कोड ना कोड अपन डिफिकल्ट फेस हुए कि जदि इंडिया रे अपन होइथान ताले सब जिंस अपन केते एनकाउंटर हो पड़न थांता यू आर लिविंग इन यूरोप काना मु एटा कोन पे देखि जेटा मु कहर अर्थ कोन कि यूरोप रे कोन कि चाइल्ड बांटी बहुत डायरेक्ट हे जानती दे आस्क क्वेश्चन right because they live in that culture but India रे कोन कि बापा गोटे क्वेश्चन पचारंतनी माने सेटा ऑलरेडी हम फेस करछु आपण एटा कोड ना कोड डिफिकल्टीज हुए मेंटली बहुत डिफिकल्ट हुए किंतु जेतोला में मु ठंडा मन रे भाबे मते बहुत डिफिकल्टी हुए एक्चुअली से डिस्कशन गुडा मु भाबे इनकी कथा को परसेंट पिला गुडा किंतु परे तळे भाबे या भी भाबे जे जदी ताको लॉजिकल लागुनी ताले से क्वेश्चन करियाटा बेटर माने आपण एटा प्रोसेस करिया पे पड़े हां काइना से जदी क्वेश्चन करूनी ता माने से भूल जिनिस एक्सेप्ट करनो जस्ट बिकॉज़ समबडी इज सेइंग दिस जोटा कि ताकू अलगा जगह रे प्रॉब्लम करि पारे ताकू जदी गोटे जिनिस लॉजिकल लागुनी ठीक लागुनी हे पारे मु बडो बोली कहूची बोली सब जिनिस तो ठीक को नथि तो जदी भूल कहूची जने क्वेश्चन करिया दरकार माने इट्स काइंड ऑफ जर्नी ऑफ बोथ साइड सी भी जर्नी करूची आपण को जर्नी करिया पड़े यू कैन नॉट लाइक इंपोज इंडिया रे कोन माने इंपोज कर दो हां हां यू हैव टू मतलब जेटा ठीक नहीं मतलब सेटा ठीक नहीं बट ठीक है माने मु आपन आज पर कुछ कोई परनी दैट्स डिफरेंट थिंग I think it's okay. Okay. They should question. Okay, then that means you are open-minded. You are like top of that. That's same moment रे मु बेवे हैंडल करि पारेनी. Okay. मु बेवे रागी जे same moment रे. But then it after thought जे हां नहीं जोटा. Man, after lots of practice, now you are able to understand. Okay, से कोरिज में that's I need to understand. Okay. So then let's come to OSCAN. अपन OSCAN रो president. हाँ. Right. तो OSCAN के OSCAN विषय कोन कुछ just say something about OSCAN आमे आरंभ करथलु 2017 रे आमे मो 2015 आस्थिली नेदरलैंड आ केतरा लाइक माइंडेड लोक थिले सेठी हम भाबुथलु माने सेतोळे गोटे माइंड रे थिला जे ओडिया कहले लोक दीटा ओडिया मिसली भी हिंदी रे कथा होई कि अलगा लैंग्वेज रे कथा होई निजे ओडिया बोली कहबेनी केना गोटे लाजो थिला गोटे इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स थिला लोक माने मु देखि छी 10-15 वर्ष मु जते बहुत बड़े कंट्री बोलची बहुत जगह ओडिया को देखा भी छी तो बहुत जगह लागे जे हम निजु ओडिया कहया को गोटे गैदरिंग रे मु ओडिसा रो मु भुवनेश्वर की मु राउरकेला की मु संबलपुर कहया को बहुत लाज लागे ओके तो आमे एई सब विषय कथा भाबिलो आमे काहे एति ओडिया जी अछंती आमे काहे हम कल्चर हम येटा केटी सेलिब्रेट न करि परिबा तो आमे गोटे इनिशियली मोर एते इन्वॉल्वमेंट नथिला बहुत जण बाकी लोक भी थिले जे माने बहुत मोड बेसी करचंदी तो गोटे आमे छोटो भाबिलो गोटे इवेंट करिया देखि केते ओडिया आछंती ओके हम भाबिलो 3-4 दिन आसीबे बोली गोटे इवेंट आमे गोटे स्कूल रे हॉल नै कलु
बट गोटे पॉइंट आमको रेजिस्ट्रेशन बंद करिया पड़ला ओके 100 रु बेसी लोक रेजिस्टर कले ओके आम भाव नथलु एत लोक आसिबे बोली तो इवेंट है बहुत भल है समस्त खुशी हेले तो तापर आम भाविलु जे ये जो यूरोप करूँ गोटे हल बुक करूँ पैसा नौ ट्रांजाक्शन करूँ आम बड़ ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे आसला आम चैरिटी करा चाहूँ ओडिशा को दबाक चाहूँ वापस किसी रिटर्न रे तो आम गोटे एनजीओ रेजिस्टर करवा तो आम 2017 गोटे स्टिक्टिंग नेदरलैंड्स रे स्टिक्टिंग बोली कहते एनजीओ को तो आम गोटे स्टिक्टिंग रेजिस्टर कलु 2017 तापर आम बहुत गुड़े माने आम रज भी करचु उत्कल दिवस करचु कार्तिक पूर्णिमा करचु सब वर्ष रथयात्रा लास्ट 3 वर्ष है करचु बहुत गुड़े इवेंट करचु आउ बहुत गुड़े चैरिटी भी करचु जमती कि आम सुपर साइक्लोन जो पुरी रे हिला जो कौन फनी होता से आम दुटा कंपनी सहित टाइप करके लुगापटा एठू नेदरलैंड कलेक्ट कर देइथिलु पैसा चीफ मिनिस्टर रिफंड को पैसा कंट्रीब्यूट करथिलु कोविड टाइम रे आम जो हॉस्पिटल पेशेंट माने रिलेटिव मान को कुक फूड गरम खाଇବା सप्लाई करथिलु से गोटे एनजीओ से टाइप करके गोटे ओल्ड एज होम को आम किसी फ्रिज आउ कौन कौन सब जिन दियो किथिलु एमती आम किसी किसी करूँ सब वर्ष ओडिशा आउ नेदरलैंड आम लोक आम नेक्स्ट जनरेशन को आम कल्चर सहित केमती कनेक्टेड कर रखी हम माने ओडिया जो लोक मान अछन माने ओडिया पिला अछन हाँ जो मैंने जन्म होती कि छोट बड़ 3-4 वर्ष नेदरलैंड पलि आसी से जाना दरकार कार्तिक पूर्णिमा कौन बोईत बंधन कौन हुए लाइक दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू लाइक माने माने कम्युनिटी करिवार हाँ हाँ गोटे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची आम नेक्स्ट जनरेशन केमती रूट सहित कनेक्टेड रही पारे ना कौन से सर्कल है या तो डच आउ इंडियन हिंदी इंग्लिश डच फ्रेंच जर्मन कथा इंडिया विषय कहले बॉम्बे दिल्ली खाली शुणिले दे डोंट नो एनीथिंग आम तो भी माने मो फैमिली एटलिस्ट सब वर्ष मसटे आम ओडिशा जाऊँ बट बहुत जन जाई पारना वेरियस रीजन 2 वर्ष थरे जाऊँ 3 वर्ष थरे जाऊँ तो छुआ बहुत किसी शिखी पारना जानी पारना तो आम जो कथा लोक विषय रथयात्रा कौन बोईत बंधन कौन किसी इंटरेस्ट नथिला से टॉपिक रे ओके ओके तो आम कहलु खाली कहीकि हबनी एटा करिकि देखिया पड़ो आज ओडिया कम्युनिटी इट्स काइंड ऑफ ओनली फॉर सेलिब्रेशन एक्चुअली भाईचारा अच्छी कम्युनिटी भितर भाईचारा इन द सेंस कि आपन द प्रेसिडेंट देन आई थिंक यू नो बेटर राइट माने भाईचारा इन द सेंस कि इफ समवन इज रियली नीड सम हेल्प सी यदि ग्रुप रे मेसेज करूची से एक्सपेक्ट करिवे कि हम ग्रुप रे मेसेज करली माने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड एक्सपेक्ट इमेजिनेशन कि मते पैसा 10,000 यूरो दरकार आई एम नॉट सेइंग दैट लाइक एनी काइंड ऑफ जेमते मुटे घर शिफ्ट करूची मोर हेल्प दरकार कि मोर गोटा किछि मोर गोटा असुविधा हो गला आई डोंट नो व्हाट टू डू कि मत मोर गोटा किछि क्राइम हो गला तो आई नीड सपोर्ट सो यू कैन गो टुगेदर एमते किछि गोटा माने गोटा जने तो कम्युनिटी आसीबो से तार किछि एक्सपेक्टेशन थाए राइट एक्सपेक्टेशन केमिति हबो जदि जो माने कम्युनिटी फाउंडिंग और सिबल से प्लेटफॉर्म क्रिएट करिवे कि इफ यू नीड एनी काइंड कैन जस्ट कॉल अस वी विल बी देयर माने जोटा कोन भाईचारा राइट यूनिटी से यूनिटटा अछि उसकान भितरे निश्चित अच्छी मुझे 2-3टा एग्जांपल देवी गोटे हूँ जे जोटा बेसिक डे टू डे जमी आप कहले मो घर कि घर खोजुची कि मोर गाड़ीटा बिक्री करार अच्छी कि मोर एटा फाटी कि एरिया प्लम्बर किए अच्छा गोटा बेसिक डे टू डे से ग्रुप रे आम 2टा कम्युनिटी प्लाटफर्म करछु से कि वीजा प्रॉब्लम हो कि मुझे एयरपोर्ट देख जाऊँगी से कौन एक्सपीरियंस होता कौन बेटर अच्छी प्रॉब्लम अच्छी यही रूट्रे मुझे जाइनी गले मुझे भुवनेश्वर के टाइम पहुँच पारि तो ये सब क्वेश्चन बहुत आम गोटे वाइब्रेंट कम्युनिटी अच्छी जो सबुदिन मेसेज हुए आम से रूल करूँ कि बिजनेस प्रमोशन हो पारे पॉलिटिकल मेसेज हो पारे किसी बेसिक रूल्स अच्छे बट से लोक बहुत क्वेश्चन पचारती और लोक इमिडिएटली रेस्पॉन्ड भी करते से गोटे बहुत भल कम्युनिटी अच्छी आम गोटे इमरजेंसी ग्रुप भी करूँ जमती कि अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली गोटे ओडिया लोकर डेथ हो जाता आ गोटे भी गोटे इनसीडेंट होता कि किसी ओडिया लोकंर लास्ट 2-3 वर्ष भितर एम्बासी सहित किसी चैलेंज वीजा रिलेटेड कि पासपोर्ट रिलेटेड कि सिटीजनशिप रिलेटेड चैलेंजेस तो से आम हेल्प कर जो इमरजेंसी ग्रुप करूँ धर जनकर डेथ है विच इज अनफॉर्चुनेट बट देन फैमिली सहित कोऑर्डिनेट करवा एम्बासी टू अप्रूवल कहीं जो डेथ रिपोर्ट जो से एम्बासी टू कितना ये दरकार इंडियन सिटीजन तो से गुड़ा फास्ट ट्रैक हो पार तो से सब वे भी आम हेल्प करफकोर्स आम फुल टाइम जॉब नुहे आम गोटे ये कम्युनिटी हिसाब से करूँ किंतु मत लगुच बहुत लोक बेनिफिट मिलूँ जमती कि 2-3 वर्ष आगु लोकंर एम्बासी सहित कि चैलेंज होता कि पासपोर्ट रिलेटेड वीजा रिलेटेड किसी प्रॉब्लम होता दे वर ऑलवेज स्ट्रगलिंग एबे कौन आमर जेहतु गोटे डायरेक्ट कनेक्ट अच्छी आम कम्युनिटी हिसाब से काम करूँ एम्बासी सहित काम करूँ आम लोक डायरेक्ट से हेल्पटा दे दी पार्छु
जोटा जोटा साउथ इंडियन मानकर कम्युनिटी थाए जोटा स्पेसिफिकली ओडिया लोक हेले ताकू गोटे का गोटे तेलुगु वाला पचरिया पड़ो अरे केमती हबो कि एबे किंतु ताकू एबे से देखि परिबो कि सेटा माने पय चाहूतले कि सेटा करछु तापर हमें चेष्टा करछु ओडिया मूवी इंडस्ट्री को रिवाइव करिया पे हमें नेदरलैंड रे 4टा मूवी ऑलरेडी करसलु ओडिया मूवी माने नेदरलैंड रे मूवी शूटिंग होची ना स्क्रीनिंग होची स्क्रीनिंग हो जो ओके ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦଶମ କରିଥିଲୁ ତା ତ ଆଗରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ କରିସାରିଛୁ ତ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଟାକୁ ବି ଆଉଥରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ओके तो आपण ए सब କରିବା ପଛରେ ରିଜନ कोन व्हाई यू आर डूइंग दिस ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ ओके ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ଦୁଇ ତିନିଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ବି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ମାନେ व्हाई କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଏଠିକାର ଖାଇବା ଏଠିକାର ଜିନିଷ ଏଠିକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇୟର କ୍ୱାଲିଟି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ वी सी ହିୟର୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ହଉ ଆମର ଭାଷା ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ହଉ ଲୋକକଳା ହଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଠୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହଉ ୟୁରୋପ ହଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଠୁ ବହୁତ ହାଇୟର ଲେଭେଲର ଅଛି ओके କିନ୍ତୁ ତାର ସେତିକି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନି କି ତାକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିପାରୁନି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବ ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କେବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଆମର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କେମିତି ଗର୍ବରେ କହିପାରିବା ଗର୍ବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର ଆମ ଇକୋନୋମିଟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି 3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ୱାର୍ଲଡର 4ଟା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଲେ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ଥାନ୍ତେ ଆମେ ବି ଗର୍ବରେ କହିଥାନ୍ତେ राइट 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 ट्रू डेफिनेटली ट्रू करेक्ट ଆମେ କହୁନେ କାହିଁକିନା ଆମର ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟର ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆ को लोग छोट भाबी ହଁ ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହଟ୍ କରେ ତ ଯଦି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବ ବଡ଼ ଆମେ ହଁ ହେଇପାରେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ନ ହେବ ବଟ୍ ଦେନ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ चिंता कल से दैट इज द फर्स्ट स्टेप ହଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଜିନିଷ ହେବ ତ ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ बट एथरे गोटे नेगेटिव साइड भी थाए राइट आपण तो काम करूथिबे कारण इट्स ए लीडरशिप मेंटालिटी एटा आपण काम करू कोड ना कोड आपण मझे मझे फील हुए तो आई ओके आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी कि आपण जोटा कि एम्बिशन है मु एथि पय करूची एथि पय मझे मझे आपण नेगेटिव फीलिंग्स आस्थिबो ये सब करूची तो लोक बुझूची कि रेस्पॉन्स नहीं से टाइम आपण केमि निज हैंडल करंत ଆସେ ତ ବହୁତ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ 30-40ଟା ଲୋକ ଏକାଠି କରିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ओके ओके ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ସେମାନେ 1000 ୟୁରୋ କି 900 ୟୁରୋ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଭି ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନ୍ ଆଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଇଟ୍ସ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋସ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ବହୁତ କାମ ଯାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେତିକି ପଇସା ବି ରିକଭର୍ ହେଉନି ବହୁତ ବାଧେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭାବୁଛି ହଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମେ ବି 5 ଥର 7 ଥର 10 ଥର କଲା ପରେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ତ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟିଂ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବୁଛି ହଁ ଗୋଟେ କଜ୍ ନେଇକି ତ କରିଛୁ ओके ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଶୋଇକି ଅଛୁ ओके ओके इट विल टेक सम टाइम ମେ ବି ଆଉ 5 ଥର ଏଫର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହେବ ମେ ବି ଆଉ 10 ଥର ଏଫର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହେବ सो यू आर लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड ଏବେ ପାଇଁ ତ ସେ ଇଏ ଆସିନି ହଁ ଡିମୋଟିଭେଟିଂ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନି ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ओके गॉट इट तो आपण के जो प्लानिंग अछि फ्यूचर रे इलेक्शन रे लड़िया पई इंडिया रे आर यू इंटरेस्टेड टू बी ए पॉलिटिशियन और नॉट ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି କେବେ जदि आपण अपॉर्चुनिटी मिलला ହଁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲେ ୱାଇ ନଟ୍ ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ଶିଖିବି ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ସୋ ମେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କୁଡ୍ ଅଲସୋ ବି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ମୋର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ गिव मी ए प्लेटफॉर्म टू डू समथिंग ओके तो एबे आमे गाइस ये पॉडकास्ट को एंड करिया एबे ऑलमोस्ट 93 मिनिट्स तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल काहे कि ना एक्चुअली भाई आज आछन आखिन बोलिया पई किंतु मु भाई को कहि कि ना रिक्वेस्ट करि कि ना 1.5 घंटा मु एठी जबरदस्ती कब्जा करली तो ऑलरेडी इट्स नाइट आई थिंक केतरा बजलानी 11:30 हमर रिकॉर्डिंग सला 11:30 आपन को टायर्ड भी हेतिबे नहीं भल लागला କଥା ହେଇକି बहुत भल लागला କଥା ହେଇକି ଆଉ आई थिंक तमे जोटा चेष्टा करछो बहुत भलो इनिशिएटिव गोटे गोटे अवेयरनेस क्रिएट करिया पे आउ होपफुली तुम भले आउरी बहुत लोक एमती इनिशिएटिव रे मिसिबे आउ आमे ओडिसा किछि लोकंगर माइंडसेट चेंज कर परिबा या बट इट इज मोर लास्ट क्वेश्चंस टू एंड बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट इज टोटल होल पॉडकास्ट रे आपण कोन कि व्हाट आर लाइक व्हिच क्वेश्चन डिड यू एंजॉय मोस्ट आपण लागले कि ना ए वाला क्वेश्चन
नेक्स्ट गेस्ट को पचारिटा उचित आउ को क्वेश्चन आप लगे इट्स वेरी लाइक यू नो लाइक ए क्वेश्चन पचारि आवश्यक है आई थिंक आमे जो क्वेश्चन पचारला जे आमे केमिति देई परियो आपस ओडिसा को किछि आमे केमिति से चेंज आनी परिबा सेटा बहुत भलो थला समस्त किछि रेस्पोंसिबिलिटी अछि करिया पे तो दैट वाज गुड मत सेमति किछि क्वेश्चन बहुत ये लागिलानी एमति मीनिंगलेस क्वेश्चन किछि लागिलानी सेमति सो डिड यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट कन्वर्सेशन या ऑफ कोर्स ओके थैंक यू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ